kaže ona, hoću. Istravnika mi je došla u Zenicu, taksi platila, došla mi na noge i oženio sam se. Na noge mu došla? Evo, ne da lagati, ja imao Forda Focusa, tad, došao Islamskog mosta za radio. Onda što ti bio faca. Mi je tako, eto, što Ska je prosvijetio da imam ženu, da me stvarno sluša i žena i djeca. Da ja upola nju slušam ko što ona mene bilo bi bolje. A ona igra, vrti se kao čigra, meni se pije zato što moja nije. A ona igra, vrti se kao čigra, zadnje mi piće, prozore moja biće. Pa sad, vidjevši to, Hamid Babanović je na Facebooku objavio slike iz bolnice u Travniku uz opis: nek ti bude kao nama sad, da Bog da ti bilo gore nego nama. Da socijalna služba radi posao i uzme djecu i da ih kome normalnom. A više jebavajte po TikToku, čipka vam materna. Ovo sad treba vikat čipka vam. Tako je, čini se, došao kraj još jednoj velikoj ljubavi koju su svjedočile brojne BH televizije i mediji. Radi se. Radi se. Pa ćeš, što bi ja nekom drugom dao dnevnicu, ima evo ova iskula, kraj. Pa čekaj, ali hoće li raditi? Ja mislim da hoće. Pa moram ko me pita. Što? Pa da bi opstali mora se raditi. Jel ne? Pa ne mogu sjediti, nemamo od sjedenja ništa. Pa nemamo od sjedenja ništa. Joj, ona moramo raditi ovi grabe. Ona će eto razložila đubre, opet će, šta joj fali? Nije stid, nije. Čega? A stid je ukrasti, stid ja mislim pokrivena. Boga mi, što je najčudnije, Hamid Babanović je u nedavnoj reportaži koju je snimao Srećko Stipović ismijavao muškarce koji dozvole ženama da se snimaju i objavljuju na TikTok. Pa naravno da nisam ja to zamijenio, barem je lako danas za žene. Rastave se na TikToku do mraka i odmah duje drugom. Nije se ni hladila postelja, ona je kod drugog. Tako da mi je... Ali neka, ja ne bi nju mijenio, nisam što. Sliku preko onog, žena bale tovari, a on gor stoji i priuzima. I tu je kraj članka. Hajmo sad na gospodina Ramića da vidimo njegov komentar na sve to. Poštovani gledalci, dobrodošli, danas radimo video Hamid Babanović, poznati kao nije ti to trebalo, to jest nisi trebao to dirati, nek si sve odnio i tako dalje i tako dalje. Poznati kao nije ti to trebalo. Šta se dešava? Hamida je njegova ljepotica ostavila, napustila zbog TikToka, jel, neće zbog... Samo da napomenem, ovaj live će odmah po završetku ići na members only, znači neće ići na privatno nego samo za membere, da ne bi se ja morao ići jebavati tam sa Srećkom, pošto hoću od njega da gledam klipove neke. Lošeg ili dobrog, nego baš zbog TikToka, tako da... Da znate unaprijed. Pogledat ćemo jedan video od jednog video novinara, vi ostali novinari ko vas jebe, što se niste abridovali da budete video novinari, tako da nećemo vas sad mi abridovati na YouTube-u, tako da nadam se da se neće ljuti niko, ovo je samo onako malo bacamo oči na trenutnu situaciju, situaciju, da vidimo šta se dešava, pogledat ćemo neke isječke, da vidimo neke nebuloze, kako Hamid jedan, on ne zna ni da li ima braće, ni da li nema braće, šta je ulagao gdje... Meni jedna kafa, ništa. Ulagao taj neki prvi video i da vidimo neke, to jest čujemo neke stvari, pa da prokomentarišemo. Prijatelji. Nemam ja prijatelj nikog ovdje. Znači, on nema prijatelja, zapamtite. Iz porodične sam kuće otišao, dole sam 20 godina. Viš Srećko, ovo sad što Ramić radi, ovo ovako viš facecam njegov gor što ima, a u pozadnji YouTube stranica, to se smije Srećko, brate naš. Ne udaramo mi kapricu, nego stvarno se smije, trebaš ukucat sebi. Ja ulagu u porodičnu kuću, kad sam sredio, uradio Rofik, sve. Otac mi jednostavno rekao, iziđi iz kuće. Maš van da te ne vidim, izlazi iz kuće, izlazi.
Meni daje znat samo kako je on dospio ovdje gdje je sad, znači u ovom periodu. Kako on tu uopšte dospio i što je njega otac izbacio iz kuće? To je dobro pitanje. Ne znam kako i zašto, koliko je to istina, ne vjerujem, nešto mi, neki me feeling za osjećaj ne vuče da bi potvrdio ovu priču, malo mi neko saznam. Pa nismo baš mi takvi ljudi, onako, da kažemo, djetetu. Pa nije to nemoguće, Ramiću, da dijete bude do te mjere i preko te mjere kopilenca da ga otac izbaci. Nije to nemoguće. Kako je nemoguće? Ali ne znam, ajdemo dalje. Nego meni da mi je detalje. Znači ima valjda sina, pa sine Hamide, jel ti znaš, jel ti imaš brata? Nemaš, kako to? Što tako biti ja napravio, sve sredio i ti sada imaš van? Ne treba nam notepad samo je kad tabi istragu radi. On doveze, otac hoće drugog sina, valjda nekog, pod znakom upitnika, da ubaci tamo gdje sam ja sve renovirao, Rolfix stavljao, ne znam. Njega smjesti dol gdje sam ja bio. Imao sam, da ne lažem, imao sam i auto, ali kad sam ga išao kupovati, ja sam ugovor napravio na oca i brata. Dobar bio, pa ja. Nije to auto neko vrijedno za posla bilo 500 maraka. Sve sam uzeli, nemam ništa. Ništa. Znači, ko mi god ne vjeruje šta sam rekao, znači može se sve provjeriti. Znači, sve se može provjeriti. Ma ja baš ti sad neko ićete da i od tvog oca pitati, ej, jel to tako jesi ti izbacio si, znači, to je pištolj iznese da pobije, i video novinara. To je pištolj iznese! Gdje sam stanovo i kakav sam čovjek, da li sam kriminalac, da li sam radnik. Znači, nema ništa sakriveno. Koliko imaš godina? 90. sam godište. 20.12.90. 2012. se oženio. 34. Idealan brak. Tomaž. Mr. Munic, falat na 2 eura. Welcome to the live stream. Žena trpi. Znači, ovo bez vode, bez struje, ovo nijedna ne bi. Znači, nijedna. Agregati mu. Moj Hamde, bolje ti da se ostao bez struje i vode, inače ovako ti otišla, sve si sad napravio, dao, ona ošla. Bolje da si bio bez vode i bez struje. Ako si htio zadržati ženu, opet to nije opravdanje za sve što se radi, nije lijepo, ako hoćeš da se razvediš, trebalo da se razvediš nakon rane, a ovako ne, mislim neću svaka, briga muka je njegova, teška je, možemo se mi zezati, pričati, ali prećemo i na profil da vidimo supruge, da vidimo šta se tu radi. Kako to izgleda. Sad, kada se ima i kad se može onako napraviti dobar ili normalan život. Motorku mi je ukrala. Znači sam da mi to nije dirala. Ostalo nosi sve. To nisi trebao dirat. Bilo ko znači šta je uzeo, nije mu bilo lijepo to. Znam u kakvoj sam situaciji. Znamo i sad u kakvoj si situaciji, Hamide, dragi, ne znam šta bih rekao. Mrežište, sad zaradio novac i... Dena Verse 2 eura, pozdrav za moju Hani i Cmoka za djercu. Nije Hani tvoja nego moja. Nemoj se zajebavat. Evo ti srce, evo i tebi gore. Kupio, radio sam skoro mjesec dana da bi mogao skupiti 5 vreća. Imam ljepila 5 stirpola i ove 2 imam. Sad vi svojim rukama ovako radiš šta? Pa radim svojim rukama što znam, što ne znam, onda imam jedan prijatelj iz Viteza, dođe mi, on mi pomogne. Eto, a rekao da nema prijatelja. Eto. Hamde. Uradimo zajedno. Eno ga, Bucks, član posto. Welcome, thank you. Hvala ti na članstvu i Mirso Isak šalje 200 maraka da i ja pozdravim, nisam dugo. Hvala ti Mirso Isače na 200 konvertibilnih maraka. Actually, 208,18 tačnije. Thank you very fucking much, I really fucking appreciate it. To on za porez meni šalje da mi pripomogne bratu svom. Hvala ti puno. Mirso Isak. Dobro, idemo dalje. Vrućo je, niđela da... Da bog da te ovo, da bog da te ono.
Jo. I sam to, dao sam ti dušu, srce sam ti dao. Ne kažem ja da ne treba si srediti sve, ja nisam ja protiv toga. Nego kad si u takvoj jednoj situaciji pa se nađeš onda u ok situaciji u životu, to je da ti bude bolje, ne možeš se promijeniti, baš biti pakaš teški. Moraš ostati normalan opet. Veliki pozdrav za vas, Fatima. Mala crno zlato ko da gledam u Arabiju. Mala crno zlato ko da gledam u Arabiju. Neće srce ti bi samo lovu na banku. Akcija zrče kažu da si jaka na majku. Okrećem stran, zakoni se dok leć. Ovo moramo i mi pregledati isto. Sad prelazimo na video od jednog mladog gospodina, to jest Jugosloven TV, nadam se da se ne ljuti što koristim ovaj njegov video, a ako se i ljuti, šta nas briga, ljuti se koliko hoćeš, šalim se. Da vidimo sad šta je sa Hamidom Babanovićem. Jebote, vidi fore, i kad je Jugosloven snimao ovaj klip, eno mene Laganini pubgi slušamo televisa presenta u Rekomendedu 4. A vid vam i Ramić kad je snimao ovaj svoj klip, evo mene vam gospođo Veselinka, jeste li razmislili u Rekomendedu. Znači ono što ste reportali da ne budem u Rekomendedu i to su vam prijebali. Nakon sam napominjem onaj. Nakon 3-4 godine koliko od ovog videa prvog. Abo TV. Znači video se zove pod nazivom Hamid Babanović u drugom izdanju. Pa, prije nego što krenemo na ovu reakciju, dragi gledalci, zamolio bi vas sve koji niste da se preplatite na moj kanal Jugosloven TV. Tenje, podijelite pare, a bavimo... Dobro večer. Bojo, gdje si me vidio, dobro večer i vama. Gdje si me vidio i ja ću ti reći, jesam bio, nisam bio. Nije za mnom Interpol potjernici stavio. Kaže slobodno, ali nemoj pisat na ćirilci. I Jugosloven, sram te bilo, eno, Mustafa napokon progovorio ekskluzivno, ne znam, jel se vidi... Čekaj. Ja, Barkam, gdje ne treba. Ramiću, kad ćeš se ženiti, reci nam? Ovdje, Mustafa napokon. Kada nas vrati glavna smo vijest, obsretan, na carini teret. Robi smo puni ko Bangladeš. Ona ne zna, ali osaznače. Reko srce moje, ja se naplačem. Ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Mr. Munic 5 eura. Slušaj sad. Halal ti bilo, brate, i rešetaj sve te... Redom sve te lopove, kakvi lopovluka po Bosni ima, to nema nigdje na svijetu. Ti si jedna neviđena legenda. Na što to mene nervira? Ovako kad mi neko... Što mi to smeta? Ti si kralj, ti si legenda, ti si car. Zato što... Ja sam nešto rekao. Gledaj sad, prati šablon. Ja sam nešto izgovorio. Nešto. Nebitno šta. I tebi se to svidlo, ti, a ja sam tebi car radi toga. Nisam, jer se to tebi si ne svidilo zato što ti isto tako misliš. Što bi znači onda bi i ja tebi trebao reći ti si car i ti si kralj. Ovdje se samo radi o posmatranju nečeg i donošenju zaključaka. I ako ti i ja donesemo isti zaključak, što sam ja kralj i car, a ti nisi. Znači samo je fora ko šta misli, nema veze sa tim uzdizanjima i govnima. Čim si se ti složio sa mnom, znači da mi otprilike radi nekog razloga mislimo isto. I onda i ti si eto kralj, car i neviđena legenda. Zato mi to smeta što je to, dadi ne jedi govana, što je to preuveličavanje nečega što ti isto tako misliš. I što bi ja sad bio veći kralj od tebe, a isto mislimo. Zato me to nervira. Što nisam ja rekao nešto... Wow, ultra, bum, što ti nisi mogao sam, znat. I onda što sam ja? Eto, i zato mi to ide na živce. Više mi problema to stvori, nek što ti meni gotive napraviš, vjeruj mi. Jer se onda moram čupati, otimati od toga, gdje nisam ni htio biti. Govorio nisi, samo si krenuo gledati. Eto, nisi ni lajkao. Ja ti čitat neću. Pa kaže ima chat na YouTube.
Pa ne, u obzir, bo one Ne mogu neće... žene. Komentare, a mi i ovog Babanovića, Hamida Babanovića, što je plakao u drugom izdanju. Da vidimo kakav je sad. Ti si me nešto poznao. Pa kaži, Dobro večer. Bajo, gdje si me vidio, dobro večer i vama. Gdje si me vidio i ja ću ti reći, jesam bio, nisam bio. Nije za mnom Interpol potjernici stavio. Kaži, slobodno. Ali nemoj pisat na ćirilici, ja ti je čitat neću. Pa kaže ima čovjek na YouTube. Pa nećeš, volo, u live. U obzir, bo one Ne neće... mogu žene dolaz, boga mu moj profil. Joj, ne mogu žene dolaziti u profil, ali si zato ti otišla u nečiji drugi profil. Da, tamo ne treba zaprati. Čijak te ja otpratim jednom trofaznom strujom. Sve će zvijezdice ići izgubiti. Viš kako se to pone. Ošle su njoj zvijezdice iz guzice, ali na drugi utikač. Znaš, hoće da ženu biva, tako sam shvatio, kao da je udari. Hoće. A nije on šta je udarao, on više ne udara ni kravu po guzici. Mislim da ima hajvana ovo. Jel ima? Mislim da ima. U štalu. Tako sam ja razumio, dragi gledalci. Pogledajte kakav je ovaj Hamid. Pozdrav. Bojo si muziku bez da svira. Niko. Edina udala. Kakva je ovo neka pozadinska muzika, ovo white A noise? to je neki Jugoslavenski. Ljudi imali kakva da bi se udala. Šta si poslala, Tanja? Zdrav. Pozdrav. Ima. Eto, vidiš, udaju se. Pozdrav. Udala ti se, Edina. Udala se za drugog. Ali mi je stvar mala, to što svome sinu moje ime dala. Što svome... Udala ti se. Udala ti se Edina. Čekaj, je li njoj ime Edina? Ja mislim da je njoj ime Edina, je li tako? Jes. Boga mi ona je to sve nagovještavala, a naš Hamid. Mlad, nevin, ili je neven, šta je, prije da je neven, nego nevin, zelen, nije baš shvatao poruke šifrovane. Boga mi jesmo poslali. Tako da, žao nam je, ovu partiju ste Hamid izgubili. 2019. Hamid Babanović, nisam gazda, ali svega imam u životu. I slika s nekim džipom. I onda ga Srećko snimao. Interesantno. Udala se za drugog. Ali mi je stvar mala, Samo ti pjevaj, sinu. to što svome sinu moje ime dala. Kako ide dalje? Voljela me. Znam i danas voli me, jer mi 100 put na dan izgovori me. Čuj, mlade Inju zasrbilo i ode drugom. Nije to što je zasrbilo da ode drugom, jer kad čovjeka zasrbi, čovjek uzme i podrpa se. Kad malo više zasrbi, uzmeš malo više i izdrpaš i riješen problem. Ali vidit ćeš ti kasnije što je ona otišla. Kaki drpanje. Ne bi ja rekao da Hamid loše drpa, obzirom da je na fizičkom radu 24/7. Ima u njemu snage. Ne bi se baš složio sa tom konstatacijom, ali vrijeme će pokazati da li će biti povratka u Ligu prvaka. Sad pjevaš, a tam si plako. Koji ste vi? A dobro, Jugoslavija neka, nemam ja ništa protiv pjevanja, neka on pjeva, nije to stvar, ona je... Sve što nemaš ideš u mahalu i traži. Normalno, ja sad na primjer ovu kriglu. Šta ja imam ići po mahali tražiti kriglu kad evo je krigla u kući? Imam kod kući, ako mi treba krigla uzmem je. Ali čovjek što nema ide traži dalje. Ponašanje je bitno. Šta lupaš? Stani.
Pa u mene žena uvijek kad izlazi negdje pristojno obučena, ne smije biti poviš koljena, inače u nja uvijek hlače ova u kući ovako. A nikakve to veze, sine, nema da ona izađe u ćefine zamotana, ona hoće da ode, a otišla je. Znači ona ode, tako da teorija o oblačenju ovako onako nikakve veze nema da li će neko da ode. To što će privući pažnju drugih muškaraca, to da, ako se obuče kraće ovako ili onako, to nebitno. Ali nije opet razlog da li ćete neko napustiti ili neće. Nije, tačno. Mislim da sam se dobro izrazio. Čekaj, ja tam u kosu. Gola. Meni ko se ne najavi znači da ide ja po Avli hodam u boksericama. A šta? Ne, to vidiš ti, po boksericama čovjek hoda u Avli, evo te živote, evo. A ja ne znam, šta je, nudistička plaža ispred. Kaže. Nudistička šuma. Pa kaj bradavica ti spada i ovdje skakućići. I ti si, Hamide Babanoviću, sve isprodao svijet priča. To ne kažem ja, nego ljudi pričaju, idu naokolo. Da se sve isprodao što su ti ljudi donirali. Nije se tako gospođa sređivala kad ste prosili i tražili da vam ljudi priključe struju, kad niste imali ni struje, kad ste plakali gore na onom brdu, nije se tako gospođa sređivala. A dobro, to je Jugosloven, to ti je bilo za video, pa nemoj sad, mislim, neka, ima gluma, pa imaš pripreme, pa imaš... Kome radili? Drpator. Jebimo majku, ići ste plakala, a sad pjevati. Pa to je... Dobro, okej, plakali, tražili, to shvatam ja, ali dobro je že ako zapjevaju, nema to, nije problem pjevati, nemoj da moram to 100 puta govoriti. Ali izaći ja. To juče ste plakali, sad pjevate. Dobro, jeste Jugosloven malo bio pregrup ovdje u ovoj reakciji. Mislim, šta ako čovjek pjeva, nije to... Ja sam i tad pjevu. Pa ja, ti ko si pjeva, tad zlo ne pjevu kad misli, se kamere ugase, kad je otišlo Srećko, jele? Ti si tad pjevu, a ono je bilo gluma, jele? Ali sam na drugi način. Mihdo, a ja tebi zaprdi materi kad te rađala. Eto. Dobro, ovo pa ako mu je neko to tako napisao, to je normalna reakcija da će uzraditi. Eto, dragi gledaoci, pa pomozite ovakvim odronima i Odronima i parazitima. Pomozite ovakvim ljudima. Polako, Jugoslavije, nemoj se. Pa nije Hamid parazit, očigledno, ali nešto drugo je problem. Puno mi se uzbuđivaš oko ovih, tako da... Pa se malo zapetljaš. Polako, lagano. Kogod ne iđe kraj mene... Pa ne moraš, ignoriraš. Nije da ga ignoriram, kao da mu natakne mati, reci sad ponovno. Eto, vidite. Nisi tako... Ko nema jezika? Nemoj da sad ovdje isplazim, da obližem mikrofon čitav. Nije kulturno, nemoj, agentica. Naučena, samo bolesnim ne treba pomoći. Brišite, ološe, tako je, ljudino. Evo sebi. Pozdrav. Pozdrav za lijepe ljude, za ispravne duše, to svaka čast. Nema šta, ne bi nikog uvrijedio, znači nisam lošu riječ rekao ikom od vas kad lijepo. Ja sine ne znam, nijesam dobar, nijesam loš, jako odem u dženem i doguram do ložača, bit će dobro. Eto, samo to mogu reći. Lijepu riječ napiši. Ovim ološima, jebo sam sebe. Aj makar ćemo se družiti, Ramić. Čuj ološima, može li neko biti ološ veći od tebe? Iz Udina ne... U toj... Igra se s plastelinom. Pas da ne bi ga pojeo. Pozdrav ljudino. Pozdrav. Ja budem Sijenka. Bi. Otkud da dođe rasna 3. Čekaj da čujemo. Bi. Ali da ja budem Sijenka. Niste primjer nekim ljudima svaka čast. Svaki čovjek koji... Da vrata zatvorte, miješaju mi se zvukovi lajva i vas.
pošalje samu ženu u Njemačku da ide raditi, to nema više ženu. Hamde, žao mi je, teorija, kako da kažem, jeb ga Hamde, i ti sad moraš još neku teoriju, vidiš da nije ni te, u tebe nije dobro pošlo. Jel ti konumutiraš duhane Dina bez uvrede? Da. Kutija cigara, 5 dana. Aj, dragi gledalci, gospođa puši. Ja, kako se rasimpaju. Cigare? Mislim, koje cigare? Joj, Sali, jesi ti lud? Ništa, svaka čast dobrim ljudima i sve pošteno, nikog ja nisam upalio da koga uvrijedi. Znači, ne daj Bože. Ja, psuješ ljudima, matira. Također, mi ti želimo da koga uvrijedimo, samo komentarišemo na svoj način. Hvala, doviđenja, sudija. A do juče si plako u... Samo ja se obraćam ovim. Druže, pa nemam razloga više ikad ikog da uvrijedim. Ja sam se Elmedina i Meme navrijeđo, mora mi biti za 2 života. Nemam više te potrebe. Što i moj moderator sklanja. Marki nije dao. Neće meni ništa reći onaj ko mi je dao. Ne znam, mi sam kaže onaj koji nije dao. I jebije me on. Hoće da njemu se pravdam kad ženi gaće od Marke kupi. U gospođa puši, a sposobni da radi. Nije neki dan, skoro ste plakali. On ga to više čita po to počelo. Da kad odem u ofis, kupit će od 90 fening. Koliko sam puta... Normalno da se jebi. Koliko sam puta Armanu mater derno za 2 života. On me je tužio da sam mu 10 mjeseci s ovo mater svaki dan. A ja sam morao ispraviti to u policiji, nije 10 mjeseci nego je godina okruglo. Malo su tu bili pogriješili. Godinu okruglo svaki dan i on me tužio i nije bilo ništa. Eto. Nije žena u 80. Najbolji, kaže Samira. Jer to je bilo neophodno, ljudi. To je bilo neophodno. Nije stvar do moje kulture, ni stvar da se ja nešto istresem nad njim. Nego je stvar da je se to moralo desiti. Zašto? Pa zato što je Arman htio gašenjem meni kanala pokazat kako je on neki klinac. I onda sam ja morao u kontru njemu sovat mater svaki dan, godinu, samo da bi svi vidjeli da on nije nikoji klinac. To je bilo neophodno, ali haj, to je prošlost. Jebi. Veliki pozdrav za njega. Nisam čuo. Jebi to. Od Marke su najbolji, kaže Samira. Jebi, normalno da se jebe, nije žena u 80. Vidimo. Imamo evo baš primjer i priliku da vidimo i da to je i prakticirano, to jest prakticira se i van tvog seoskog okruženja. Oj, evo vas. Mojka, pacijenta. Pacijente, brise. Poštovani gledalci, to bi bilo to što se tiče našeg uvaženog Hamida Babanovića. Dobro. Tako da, hvala vam što ste gledali ovaj video, koji nije, pretplatite se, lajkajte. Pretplata, da kažem još jednom i objasnim vama koji ne znate, hoćete da saznate, pa me zaustavite, pitate, to ne plaćaš ništa, besplatno. Tačka, pa ne on, besplatno. To je samo da ti dođe obavijest. I zvonce ono imaš, stisni. Dobro. E sad ovo nema potrebe gledati, sad smo to gledali unutar ovog. Opet da ponovim, ovaj video je mnogo bitan. Ide live na members only nakon live-a, zato da se ne bi ja morao vucarat vam s ovim. Ali eto, ako i bude morao, halalim jedan live, pa ćemo se vucarat. Ovdje se sve vidi, ja mislim. Sve. Dobar dan. Šta je ovo? Mora se ručati. Radna akcija, jel? Drugčije ne može. Jel de? Ali svi ste ovdje. Pa moram. A? Pa moram. Kad ste stigli? Pa ima jedno, 2-3 sata. Radi se. Pa radi se.
Što ćeš, što bi ja nekom drugom dao dnevnicu, ima evo ova iskulna, nek radi. Pa čekaj, ali hoće li radit? Ja mislim da hoće. Pa moram ko me pita. Što? Pa da bi opstali mora se raditi. Jel ne? Pa ne mogu sjediti, nemamo od sjedenja ništa. Pa nemamo od sjedenja ništa. I ona moramo raditi ovi grabe, ona će eto razložila đubre, opet će, šta joj fali? Nije stid. Fali joj to što to nije njezin posao, nego tvoj. To joj fali. Nije. Čega? A stid je ukrasti, stid je, ja mislim, pokrivena. I stid je držat osobu u zatočeništvu koju bi trebao volit. To je isto stid, jer iz zatočeništva će pobjeć sin od oca, ćerka od majke, brat od brata. Da si mi iz oka si ne ispu. Nema, šta će biti stid? Pa nismo došli krast da nas je stid, vidiš da radim. Jesi nas zatego da radim? Svaka čast. Evo sad jedemo, radili smo. Eto, ona vozi i đubre, ja okopajem. Ona će opet kasnije krećiti, a ja ću nadgledat. Samo se ti smijać se i ja kad primim novac. Hoćemo se onda, ko će se smijati, ja ili ti žena? Pa valjda ćete podijeliti. Pa podijelit ćemo, meni ide sve. Sve meni ide. Evo ovu, gledaj sad. Ima li umora, jel teško? Ma saberi se, ali dobro. Ha? Ali dobro. Pa čekaj, Hamid radi lakše poslove. Što se mora nije teško. Pa jel vi tako svugdje dođete, radite, borite se? Ja joj kažem da nađem još jednu ženu ili ljubavnicu da joj pomogne dok se ovi poslovi. A pa šta misliš da nađem ja kakvog, ha? Aj, boga mi, i ona i nađe na kraju. Boga mi. More slobodno. Pa eto, budem puno snazi. Da se ja ne patim. To. Ali rijetkost je danas vidi ženu da hoće ovako raditi. Ako joj ne treba, nek ostaje. Da li vi mislite, da li vi mislite da je na osnovu sad njegovog tog gazdovanja gore i natresanja, da li vi mislite da je ona bila dio dogovaranja ovog snimanja uopšte? Moderatori, prikazujte komentare ove da ne moram klikat stalno. Da li vi mislite da je ona bila dio dogovora da se ovo snima? Ili je njoj samo saopšteno, doće taj da nas snima? I sad, sav svijet, pored sve patnje koju živi, da još sav svijet, da se snima, da sav svijet gleda šta ona radi i kako ona radi. To je još jedan dodatni teret sramote koji nema, nije niđe spomenut, nego ima samo u nje u glavi. I to ima težine. I odmah, eto. Moraš ko te pita. Ako hoćeš i živjeti, moraš i rad. I daj ti meni, kad je on njoj rekao doće čovjek da nas snima, daj ti meni njezine opcije koje je ona imala. Šta je mogla reći, neću? A ne, noga preko noge i lakira se tu. Jelde, ispijaju se kave. Ja, s kolegicom ovom, s kolegicom onom. I kaže, ne može se, ma može. A neće niko vilaše, jelde? Ma neće. Ali kupio sam je nove viljuške, vidiš? I ona meni se javi, Jesse, draga, ja rodila nokte, taj tebi tvoj, kaže, ne da, ali malo radi. Tako je. Ali eto. Ima li dovoljno posla da se sad radi u ovo vrijeme u proljeće? Pa ima, evo ovog što neće niko. Jel? Toga ima. Ili se stide ili neće. Ili im je malo kiša Božja, ne znam. Kažu ne može se, pa daj malo radi, moće se. Nije on lijen, očigledno. Očigledno on hoće radit. Samo što je njegov rad malo prešao izvan rada u privatno na nasilnički. Oni kad doručkuju i kad večeru, mora se radit, moram ovo, moram ono, nema Hanifa, tvoj komentar vezano za temu, jel u pravu što je otišla? But you need a microphone. Vietnam, delinquente stres,
Samo malo, Dino Kapić, Fricov, 6 eura. Dina, draga, u te prangija veća nego u mene. Molimo vas, uvažna gospođo Hanufa, da se izjasnite. Vaše mišljenje o situaciji. A na ovakav način što je otišla nije okej preko TikToka i što je djecu ostavila, a sad njihov odnos i ovo kako gledam, žena se samo spasila vjerovatno. Tražila priliku da ode od ovoga. Što mislim. You have received a fucking opinion. Hvala ti, Dino, na 6 euros. Kaj ti oreš i siješ i držiš. Uglavnom neće niko otići od dobra. Neće niko od dobra. A ona, jadna, nije znala za bolje, njoj je to bilo dobro dok nije našla nešto. Njima su ljudi uveli struju i internet i ona je preko mobitela saznala sve ono za šta nije znala. I njoj se to svidlo, jebi ga, kome se ne svidi. Štoku. A stigne na sve, bitno je vrijeme rasporediti. Jel? Bitno je ženu sa sebom, porodicu sa sebom. A ovako što se mi zezamo malo u braku, tako nam brak ostaje već 12 godina. Mora se zezati sa... I 12 godina traje to zatočeništvo, 12 godina. Mora i raditi, jer ovaj posao neće niko, a meni je tu dobro došlo. Tu sam sebe pronašao već... Jasno. Već duže vrijeme. Delikvente stres, kada nas radi glavna smo vijest, top sretan, na carinite red, robi smo puni kao Bangladeš. Ona ne zna, Leo saznače, reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem, iz geta zeta uzmi valjače. Mr. Munić, 5 eura, kako se ono kaže, gdje je rad, presila, tu je život, robija, tko skonta, skonta. A pogotovo zamisli to u braku da ti se dešava. To je... Čuda mujo, čuda, vidi nje dol kako radi. On ovdje intervju daje. Pa znaš kako? Ona jadna nije imala priliku prije ni ništa. I njoj je čovjek komentarisu 10 dana uzastopno slike. Vid, kako se zove profil od ovog? Ljuti krajišnik. Samo malo. Vid. Evo ga, Hamdija live-a. Kako se zove onaj? Ljuti krajišnik. Ja sam zaljubila, malo kocka, malo pije, sad sam najbolje. Ima stila, ja sam zaljubila, malo kocka, malo pije, sad sam najbolje. Nikola Božić, 5 eura. Drage naše kćeri, djevojke, žene, birajte si čovjeka koji može uzdržavati vas i vašu djecu bez da morate kičmu ostaviti na đubru da bi večerali. Šta mislite, jel se ona tuširala nakon ovog i večerala? Teška pitanja, Nikola, postavljaš, na koja nemamo još odgovore. Vidi ovu, falat na 5 eura, vidi ovu na primjer. Nekog život srećnog vodi kroz zeleni ton. Vidiš, čovjek ide... Jel ovo Audi, šta je ovo, ili Volkswagen neki? Ide čovjek, voza se, otišao malo na more. Pa gore se voza u Audiju nekom. Pa jebi ga, evo ovdje se voza... Ovdje se voza u Fiat kombiju koji je od firme, što će reći da ima djelatnost neku. I ona je to vidla sve. A ona to nije prije vidla. I ovdje čovjek, evo vidiš. Ljudi na jezeru, na rijeci, neđe kupaju se, uživaju. Nisu upo dana na poslu. Nego uživaju ljudi, jebe im se, vidiš ovo, sjede i raštiljaju. I njoj se to normalno svidlo. I ona komentarisala, evo njezin komentar. Ona to nije vidla nikad, ništa. A i to nije ništa, samo po sebi toliko. Ali ona ni to nije nikad vidla. Jebi ga, iz kupljenja đubreta normalno daš otići vam. Nego, gdje stado smo? Znači ti i režiš motornom pilom. Sve, samo... Kopaš, okopavaš. Jer to je ta naša bosanska evolucija. Tako to kod nas ide. Sve znači, sve. Sad nek me ne zovu u šumu, to neću. Ja, što? Ma neću ja, što je god nelegalno, nemoj tu da me zovu, ja neću. A da nam reci koliko si ti, evo, posio zemlje
jesena si sad u proljeće ovo. A imam ječma, imam posijanog oko 20 duluma, imam pšenice neđe oko 3-4 duluma. Rekao sam što bude pšenice. Viš, on hoće radit, znači, nije parazit, samo što je malo previše drndan da se to ide radit. 26-7. Treba, sam ću sebi 2-3 vreće brašna ostaviti, ostalo ću sve podijeliti. I da je dijeliš? Što neću, ma ne dobiva onaj u koga je skupljena ruka, koja je raširena. Hajde, pa šta ću? Eto, šta će mi toliko brašna, posio sam da ga podijelim. Pa dobro, držiš i stoku? Pa držim stoku, ne dam ja stok, sad pšenicu, više volim znači jednu porodicu nahraniti, nego da kravi da pojede bez veze pšenicu, ima ječma, krava, silaže, kukuruza. A da će opet Bog, hajde. Jel da? A Bog daje, pa i ovaj posao Bog dao, tako trebalo biti. Vidi što vozi, ima nekinka, nema. Ali čekaj, rijetkost je vidjeti ženu da ovako radi. Evo, šta je formula pa hoće raditi? Šta je formula? Nema žena drugih opcija. Kuće, pobjeć vam u šumu da je vuk napane. Nema opcija, mora. Zatočena. Da bi uspio brak, znači mora ženu zaposliti. Jebote, nebo drago te jebo, kako je meni uspio, a Hanifa nikad radila nije, kako je uspio. 100 JNA vojnika, ako mu daš lufta, on ode u kafanu se pobi, ako ženi daš lufta, naće ljubavnika, ne daj joj predaha, ali je nemoj maltretirat. Samo joj hinski daj posla da to ona ne primijeti da joj zadaješ posao i nema ljubavnika, nema kad mislit na gluposti. Evo što je ona se ne otišla, evo. Ali reci mi ovo, hoćete li podijeliti pare? Ona je blagajnik, inako. Znači ti si Ruri. Ma ja sam pogađam poslove, ona je blagajnik, jer tako mi radimo, uspijevamo. Dobro je, daj gor na 3 još 4. Ali jučer si mi rekao da je stoke sve manje, da je cijena, pogotovo janjadi, sve veća. Katastrofa veća, pa slušaj, ukida se stočni fond. Nema ga mnogo, a narod mora da jede, mora da živi, nema. Ko je imao kravu više nema, ukida se. Prestala raditi, krenula misliti o glupostima. To masovno, ovaca nestaje, manje ima i ko ima, cijena je podivljala. A je li teško doći do stoke? Jest, vjeruj da jest. Ja sam prošle godine lakše dolazio do stoke, ove godine je malo teže doći, ali snadbijevam opet svoje vjerne kupce i hvala im što me podržavaju. Jel, dolazi Bajram, hoće biti? Hoće. Kurbana? Naravno da hoće 100% i pravit ću svojim vjernim kupcima lijepu cijenu, neću ih udarat po ušima, jer ja znam kako je doći do novca, znam kako je biti gladan i žedan, sve nisam ja to zaboravio. Ali ti si jedan od rijetkih ljudi koji je javno rekao, ljudi nemojte mi slat pare, imam zarađujem. Pa meni je bitno samo oskočna bila daska, ko što se i uvjerio u to. Došao se, vidio se u kakvim sam uslovima bio, gdje sam ja živio, tu ne živim danas ni pas. Nije živio kako... Hamid Babanović je savršen profil da bude gazda neđe u firmi, jer on ne da predaha, ne da sjedit, ne da kući, ne da leć, ne da... On je savršen profil da vodi neku bosansku firmu. Kako sam ja i moja porodica živjeli. Znači ja da bi ostao moja djeca žive, oni su jeli, ja nisam jeo. I tako ja ne mogu ja te neke stvari zaboraviti, kad me zove neko raditi, ja imam puno srca od sebi zaraditi, jer neću iskat od nikog. Roba vlasnik. Ja sa svim traktorim, kamionom zaradim, doće neko kupiti od mene tele, ovcu, janje, ja opet ostanem živ, meni je dosta kad zaradim na ovci, svom djetu večeru, ja sam prezadovoljan, presretan čovjek. Ali još je jedna istina, ti si jedan od rijetkih koji je uspio zadržati, sačuvati to i pomagati drugi i dalje. Pa Srećko, najlakše je ovaj kamion staviti na napik ili na neku društvenu mrežu da ga prodajem. To mi je najlakše. Jednom ti je narod pomogao, neće svaki put. Jer to za mene bi bilo kad bi prodao ovaj kamion i traktor i da nemam više. A ja sam nečije povjerovanje onda prokocko. Ljudi su mi pomogli, neće oni meni ništa reći, ali ja sebe vidim tako i osjećam se. Dobro, danas, sutra mi se ovaj kamion ne svidi, ja mogu ga prodati, ali da kupim drugi. Da, ali da ostaneš bez tog nema teorija. Pa kuću, šta bi onda? Pa narod me zovne, haj prevuci ovo, haj ovu, hajdu ovdje, opet mi zaradi. Znači uvijek neka para se može izvrtiti.
Pa može, eto, plaća sebi porez, meni staž plaća, zaradio je sebi registraciju, donese mi kući večeru, školujem 2 djece od njega. Zaradi se. Čekaj, ti znači si registrirao firmu, jel? OPG, kako se zove? Jesam, ja sam registriran i uredno plaćam ja to sve. 350 maraka mjesečno dajem. Obavez za državu? Obavez za državu. Pa kako uspijevaš sve to pokriti? Pa šta ću, hoću gledat, hoće li me inspekcija na putu da hodam neregularno, neću ja to sebi dozvoliti. Neću, hoću da budem uredan ili ću raditi kako treba ili neću raditi. Ali zaradi se. Pa hajmo, ima nas sad puno ovih prevoznika, ne radim ni ja svaki dan. Ma ja. Evo vidiš gdje sam, danas okopajem voćke Domravaka, može ispast neka tura da odvučem nekom nešto, ne radi se svaki dan. Ali on mjesečno može sebi, i meni hranu i sebi porez kuckat, ja zadovoljan. Nema svaki dan zagrabit, znao sam vozit dole u, kako se ženo zove, gdje smo išli neki dan. Moramo je snimiti kako vozi. Ona jednako radi čitavo vrijeme, ljudi. Odozdao sam ljudima namještaj stvari prevlačio. Čuj, do Srebrenika čak. Do Srebrenika. I šta je to meni? Eto, neki dan sam ljudima dole kravu odvukao, dao sam svoju kravu i dobio sam drugu kravu s teletom. Doduše ja sam dao prida, ali u njiha se krava ta bacala. Jedna i nisu ljudi mogli, daj reko meni, ja ću je smiriti. Za 3 dana ko bubica je mirna. Ta žena da je valjala ne bi se skidala po TikToku barem zbog 3 djece. Pa tačno. Jer ti kad dobiješ djecu, gotovo je tvoje reklama, guzice i izvijanja tijela i sist. Gotovo je to tvoje, ti pošto djecu dobiješ. Mi su najfascinantnije te osobe koje imaju djecu i izvija se po TikToku. Vidite kako bi vi mene mogli oplesti. Evo ovako se ja znam naguzit, vidite. Ja to tako vidim. Ne znam kako drugačije to da vidim. Navila. Treba sa životinjom malo više raditi. Pogotovo ako je krava ispaše. Znači, da. Moraš, znači da bi nešto. Ali jučer smo bili uštali, vidim i dalje ima stoke uvijek kod tebe. Pa ima, sad imam mnogo podmlade, uzimam sad telat. U jesen će to već biti lijepe junčice, spremne za prodaju, što bude za ostaviti, što ne bude. Na kraju krajeva ako im ponude lijepu cijenu, sve to ide, ja ću lako drugu telat kupiti hraniti na kantu. Jer ženi sam napravio opet obavezu da ne kad misliti na budaleštinu. Evo vidiš. To je tako. Ali iznenađen sam stvarno da je ona... Znači, on je radio na formuli da pripremi teren takav da ona nema kad, da ne mere naići na misao o budalešćini. To je on radio kad je u pitanju... Vrijedna ovako i da radi. Radi u mene žena, pa eto i da je kod kuće sve ona namiri, djecu u školu spremi, sve. Imam ja 2 nego 1. Znači ona je imala pravo pomisliti na budalešćinu samo kad tebi na umpane. Nije njoj ovako smjelo na umpadat. Jedno ali vrijedno, jel? Da, jedno ali vrijedno. Tako da uspijevamo, radimo, ne možemo sjediti ono što skaj, hvala Bogu, zadovoljni smo i ja i žena i djeca. Nema svaki dan posla, ali ima, evo ovo proljeće ima, idu radovi. Ja, ali važno je da nisi nikom pokucao više na vrata. Nisam ni onda nikom pokucao na vrata kad si došao, a volili su da sam pokušao. Ja ne znam da ti nisi došao, da te nismo zvali, ne znam gdje bi sad bio i ja i moja žena i ovo 2 djece umrli od gladi. Ja to ne krijem, to je tako. Hvala Bogu. Ovdje je nešto, zvuk se izgubio malo. Ako hoće nek me zove, ako neće, dobit će od mene kramp ako nema džaba, pa neka kopa. Ja mislim da je od mene pošteno, eto. 100%. Šta ću im ja drugu jako? Pošto je krećenje? Pa krećenje po voćki, pa po 2 marke. Pa ja. Šta ću? Pa ne mogu ni ja onoj ženi, moram joj kupiti patike, vidiš. Sjebala jedno patike, ja moram kupiti patike. Moram. Ali izgleda da si jako zadovoljan sa svojom ženom. Pa naravno da nisam ja to zamijenio, barem je lako danas za žene. Rastave se na TikToku Domravaka i odmah duje drugog. Nije se ni hladila postelja, ona je kod drugog. Tako da mi je... Ali neka, ja ne bi nju mijenio, ne znam što. Stvarno se slažem, ovo ovako malo što se zezamo.
Riši što ona, ja evo stojim, ona fino to radi. Lijepo oko moje, imaš i žvake noćas. Evo Hamide, mala je pauza, kako ide posao? Pa dobro, evo pri kraju smo, imamo još 5-6 voćki okopati, onda ide krećenje i to je to, nema još mnogo posla. Jesi zadovoljan pogodbom? Prezadovoljan. Bitno je da se ima večera i ostaće u šteku i... Trak roba, trak vara, jel? Ma normalno. Znači da ima ipak dovoljno posla za sve ljude ko hoće raditi. Ja. Ako hoće ima je, ako izmišlja toplu vodu, ona davno izmišljena, on neće. Ja hoću raditi, čast svakom, ne vrijeđam nikog ne ponižavam, ja govorim samo u svoje ime. Ja hoću i ja molim Boga svaki dan da imam pozive da se radi. Ali normalno, ja mu neću džaba raditi. Pa ne treba... Jer je velika inflacija, novac je prešao u dinare i... Bezvrijedan. Sve više. Recimo kad je u pitanju stočna hrana, taj odnos, koliko si nekad mogao kupiti za 100 maraka, koliko danas, ajmo reći? Što je danas 100 maraka? Gledat ćemo, neko mi je to javio, gledat ćemo Benjaka na kraju. Jo majko medena, šta li je ono? Kila žita, eto. A prije sam mogu kupiti, eto više je. Šta fali, dobijemo jedno 7-8 strajkova, nema veze. Za 40 kila. Jebmu vraga, onda... Sreća je meni, pa ja sijem, pa imam te mašine, pa posijem. To je meni sreća, tu se ja vadim. Morat ću sebi preimenovati iz Vista u Strajk. Amir Strajk Hadžić. To bude nadimak, Strajk. A šta da nema, što? Pa da nemam, ne bi ni držao goveda, ne bi apsolutno stoku držao, što će mi? Ovdje opet nema zvuka. Se ti umorla? Ma dobro. Eno, sjela i ona. Pa čekaj, je li kod tebe stalno tačke u kolica i džubriju? Pa nema bolan trunke sreće na ženi, nema osm... Znači posao kanta četka. Uj, mura. Et nemamo još puno, obećao sam je da 10 maraka. Malo je 10, ako ne Moje katke ne vrijedi 10 maraka. Ako ne popolovite, nisi ništa. Pa... Što je moje sve? Ne isplati za to. Sve to ide nama u kuću, ali eto malo je zezam. Ja bi bio onda ništa ako ne bi sa ženom. Ali ti se ipak sretno oženio. Nisam ja još vidio ženu da ovako radi. Kad kaže... Pjevanu pjesmu, kako ne, nema niko ko što ima, kako ne. Hamid, ludu ženu malo otkačenu. Ženu znat 2 dana, 3. dan je ženu. Znao sam je možda godinu kao kolegicu, hajde malo zezancija, ali 2 dana sam je znao, 3. sam dan i pitao, hoćeš se udati ili nećeš. Nemoj zezati. Eto, vidiš samo ti 2 dana. Samo 2 dana. Vidiš ti to. Gvozdani stup, 1 eur, evo za Iliju podaj mu. Što, baš imam nešto, morat i donation goal Haman mijenjat. Baš imam nešto traži pare. Hajmo mi reko izići na kafkana, nemam ja vremena kaj zato. 2 dana je znao i oženio i pa kako možeš dovest osobu u kuću sebi da spavate zajedno koju znaš 2 dana malo bolje? Kako to možeš? Ko Vijetnam, delikvente stres, kada ne zvati glavna smo vijest, top sretan, na carini te i ko je sve? Robi smo puni kao Bangladeš, ona ne zna, Leo saznače, reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem, iz geta zeta uzmi valjače. Perišić 9 eura, hvala ti. Hamid je žrtva novonastalog trenda slikavanja po TikToku. Samo poblokirat ljudi, samo poblokirat TikTok. Ostaviti da možeš TikTok.com otvorit, ali sve njegove ostale adrese poblokirat, da ti ne mere ništa. I ulaziti samo ovako reda ovog da vidiš šta to se tam dešava. Nemojte to koristiti, to je katastrofa. Možete ti udati ili da ja tražim dalje, imao ja 2 još u rezervi. Aha. Eto ovi, što ne mogu vi priča. Istravnika mi je došla u Zenicu, taksi i platila, došla mi na noge i oženio sam se. Na noge mu došla. Evo nek ne da lagati, ja imao Forda Focusa, tad došao Islamskog mosta za rađenje. Onda si ti bio faca? Nisam bio faca, hlače vezu onom špagom, onilom, pa kakva faca, nego imam dušu, ja sam čovjek iskren. Znači, Bog je... Kada ne zvati glavna smo vijest, top sretan, na carini te red. Robi smo puni kao Bangladeš, ona ne zna, Leo saznače,
srce moje, ja se naplačem. Ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Dena Verse, evo za Hani da ne podigne ništa teže od kašike 5 eura. Thank you very much. Pa ona ima 50 kila, ni ne može ništa teško podići. Eventualno zdjelu neku. Takvo, eto što Ska je prosvijetio da imam ženu, da me stvarno sluša i žena i djeca. Da ja upola nju slušam ko što ona mene, bilo bi dobro. Sam što ja malo imam svoj neka pravac. Taj pravac tebe i jest zajebo. Ne, ona kaže da ne podigneš. Ali ti kažeš da imam 50 kila i da ne mogu. Pa ne možeš. Pa mislim možeš ti, ali to je naknap. Nije tebi posao da ti dižeš teške stvari. Ja sam žilava. Ti imaš drugi posao. Ja sam žilava. Ti imaš drugi posao. Hvala ti, Dena. Simon, kopaj ovdje. A ćemo prvu? Prvu. To hamburger. Ovo je samo hamburger. Kako ide krećenje, Hamide? Vidiš, lijepo. A? Lijepo. Isto kad ženu miliš. Malo je grublje ovo, ali eto. A zavisi. Znaš, kako ko voli, šta? Malo ću ja, malo žena. Ali više će to žena. Da se smije reći da što... Ilija Benjak popšio kaznu od suda Njemačke države za širenje ruske propagande 11.200 eura. Ma neće to bit. Ma neće to bit. Moreš ti pričat šta hoćeš po YouTube. Ma neće to. Mort. Ne smijem ja nju puno Srećko ni znam, ali nije ona kod... Ko ja? Kod privatnika. Pa jest izgleda. Kod svog čovjeka. A čovjek zna ženu gore guld nek privatnik radnika. Jel? A ja po... Šta zna čovjek? Šta zna čovjek? Gore guld nek privatnik. Ko ja? Kod privatnika. Pa jest izgleda. Kod svog čovjeka. A čovjek zna ženu gore guld nek privatnik radi. Čovjek zna ženu gore il gulit il guzit. Nek privatnik. Nika. Jel? Aj, jabo. Neću ja tebe ljubav puno faldan te ko ne odvede. Više bi mogu znači uzeti posla 100% i ovi njiva da se radi. Ja pogledam iz kamiona novoj motorki, on štima dizne. Znači samo da je ne upali, da ne ide raže vic. Neće, jel da radi? Neće, pa nije budala. Vamo ti, halo. Neće. Ja kajem, svaka čast svakom. Malo do duše na isto dođe, ali... Nikog, ne diram nikog. A ne dam Bogam da me niko ne dira. Ne dam da mi vrijeđaju djecu, mogu se jedno vrijeme im šutit. Djecu su mi vrijeđali ovako, onako, ali ne dam više na porodcu, sad i ja se osicam, isto vuk bijesan. Dobra momačetka. To fajn nanosi. Šta ti ljubav ne ide od ruke, kreći. A ide ti da odeš u trgovinu, jel da? Ove patike valjaju, ove ne valjaju. Ne može duša tako. Kako sam nestrpljiv, daj KGB babu. Ne žurimo niđe Gvozdeni, polako, falat na 2 marke, stićemo. Evo vidimo Hamida, brata našeg. Vidiš, isto kad sebe puderišiš. Zamisliš sebe u ogledalu na ovoj vočki. I to na sebi glazuru daješ. Evo je, nova. Hamide, malo to ovljeti u solo. Vidim ja to, samo hoću kantu pomjeriti. To malo bude... Elegantnije. Tip top.
KGB. Bola, samo da ja kontu pomjerim da mi nije pod nogama. Te posao. Je, eto krenulo je nešto. Ide. Nema Hamide, ona bola, viš da se maltretira, nema ona taj trzaj da to uradi da ispadne sve iz koli, nema, to je tvoj posao, čovječe, boži. Da idemo dalje, kod Dijane. Dijana, molim te, nemoj strajkove, nemoj, nemoj. Pa ja čitam po ljude, pa ja ako polažem ovoj kravi, ja ne idem ovu silažu sa njom. Kad tebe nema, kad nisi ovdje fizički prisutan, supruga, vjerujem da se brine o svemu, Hamide. Pa imam sad 2 supruge. Molim? Zezam se. U mene je jedna, ali radi za 2. Nego pojedinci bi volili, kad ja otvorim ovu štalu, da su paučine isto u hororu odozgo, da nema ništa. Evo o tim se radi. Ako ko ima dobru sedmicu, daću ja njemu ovog pola. A jel tražiš prida? Pa ne treba, može kriv zakinuti. Ne treba prida. Kako je tebi lakše? Ništa, pokušavam ga nagovarati da izađe iz traktora, da full djeluje spontano, kaže moram. Ma ne moraš, ma neću nikako, Hamide, kako si? Sad hoću namirno. Ček da se ozbiljim, stani ti odozgo. Već si snima, džabo je. Ne može. Ja inače nisam nikakva glumica, Ahama, nisi niti mnogo si visoko, ćeš ti nos kišobran? Ne treba me kišobran, samo ti. Ne mi kaže sad za ozbilje, išao si po vodu neku? Da. Ja sad saznah da nemaš ovdje vodu. Odnosno imao si pa je voda pobjegla, šta? Jeste, imao sam bunar, ali ode voda. Pa imam još jedan, ali ne zadržaje mnogo vodu. Ima neki slab izvor, ono bude 5-6 dana, ali ima goveda, to ima domaćinstvo veliko, zafali malo. Pa sad si ovo dovezao za goveda za vas? Pa da, za goveda tamo imam sad kacu pa ću pretresati. Jel daleko ti otići po vodu? Gdje ideš? Po kilometru selo. Nije daleko, pa ne nosim na leđima je. A imaš traktor, imaš sve čovječe. Imao posla. Samo da kažem, što se tiče ovih youtubera što idu okolo snima drugi narod, Dijana vam je broj 1. Ne merete joj prići. Vako se rade te priče promovisanja kulture svoj, vako se radi, ko što ona radi. Eto, Dijana vam je, ko što je Emela novinar, tako vam je Dijana u snimanju tih priča. Nemojte se džaba natjecat, ni Srećko, ni niko. Ona vam je broj 1. Kako, gradil si sad? Imaš svoje prijevozno sredstvo, vidjeli sve ispravno. Što se tiče ovih tvojih mašina. Pa trebalo bi biti. Jeste. Sve ispravno. Ozbiljno vidjeli. Samo malo. Znači, Dijana vam je mama i zna pričat usput. Bravo. Ja sam neki dan objavio si neku fotografiju, prevoziš neki namještaj, nešto. Znači to, hajmo reći, ferca radi, ide. Pa radimo. Samo budi korektan sa cijenom i radimo sve. Hoćeš reći budi povoljan? Budi povoljan. Znači nema ništa na koši. To ti je samo natočiš gorivo i da imaš večeru i to ti je to. A zagrabit na prijevozu nema, u Bosni ima nas puno prijevoznika. Previše, jel? Prevelika, hajmo reći ponuda. Ali uspijevaš, onako opstaješ još uvijek. Je li samo od toga, Hamide, ili ne bi mogao da ne dokupiš nešto od stoke pa da se nešto i proda i tako? Pa ne bi mogao da mi nije ovaca krava. Da. I da ne othranim tele, da ne prodam u mesnicu, da ne kupim kravu stevenu pa se oteli pa prodaj tele pa sve tako. Ne bi mogu. Znači samo ovo, da prevoziš od toga ništa? Ništa. Što se tiče prijevoza, ne bi mogu, znači 3 djece imam, porodic, ne bi, onda s traktorom najviše ljeti, tu i balirka me vadi, tu ne trebam ništa drugo raditi, osim baliranje, oranje, frezanje, ne trebam ništa. Tu je sve nekako do 9. mjeseca traktor radi. A šta nakon 9? Svi oni hajmo reći, najgoriji, najtežiji poslovi, svi
Ona je sve te poslove morala raditi. I oko stoke, i oko poljoprivrede, oko košenja, đubriva. Vako, nako, još stigni djecu spremit, stigni jelo. Joj, džamio, ko ti ne bi pobjegao, sine? Vidite, onda više prijevoz ovako. Onda je to, i onda prijevoz radimo, onda je ovako malo životinje kupi, kozu prodaje, ovce, tako to. Imaš li se kad odmoriti? Pa imaću kad umrem. To je ja. Pa šta je? Ali ozbiljno, je li sad malo manje posla? Pa nije je, uvijek ono čovjek ako ima dok goveda završiš, tu je ti nešto vam 10, nema tu puno odmora. Jesi šta nabavlja u štali, šta je sad u štali? Pa ima Hajde da vidimo. neke zezancije. Kakav je ovo auto? Ovo ti je da im objasnim Golf 7, vidiš. Vrata, isto u Porsche-a, viš, moram radim da izaći. Čekaj, nemoj se naljutiti, ali malo je previše u stanju raspadanja. Što će mi bolje? Jesi ti primijetio? Eto nisam, da mi pojasni. Ako ko ima dobru 7, daću ja njemu ovog pola. A jel tražiš pridat? Pa ne treba, može ključ zaključ. Ključ zaključ. Ma i ja sam zadovoljan. Dobro, iskroman. Dobar si radnik, dobar si pomalo i zajebant, samo previše taj posao utra, privatno. Utra uz doručak, uz ručak, uz večeru, uz spavanje, uz film, uz sve utra posao. Nemoj ba zamjeriti, Hamide, što se malo zezam s tobom. Vidim da si raspoložen, pa možeš. Možemo, mislim, se zafrkavati. Naravno. Evo nas na ranču Babanović, kod Hamida. Ne bi to gor po zidu bilo sortirano, fino i dol čisto pometeno da si ti loš radnik. Ne bi to bilo tako. Sam ti previše, brate, previše. Gdje ne treba i kome ne treba natovario posla. Nema spavanja. Kaži, Hamide, šta je prošli put bilo? Je li sve ili... Ne mogu da se sjetim. Ovo je izmjena velika ovdje. Ovo će isto u reprezentaciji. Sad ima, sad nema. Je li zaista, jel me zafrkavaš? Ja ne mogu da se prisjetim. Pa eto, jel fali tu ona junca što je bila na Australiji? Pa ne znam, Hamide, ne mogu da se sjetim. Koliko 4 mjeseca sam možda bila kod tebe. Ne mene stoja da priča s nekim da nešto ne radi. Hajde, gospođo, možeš ti tako, ti si na zimče. Može. Da, žito i silažu. Samo ti. Za ovu je silažu zahvalan, znači Sulja Smajić iz Bašigovaca dole. Otkud Sulja iz Živinica? Iz Živinica. Da, kako to? Pa slušaj, ja njeg dugo znam, uzima on neke kurbane od mene i dobar mi je jaran. Da. Ono baš, meni stao u kombaj. Nisam mogao praviti silažu i smijali mi se ovi po selu. Ostaće mi veli silaža, ja mu se požalio, rekao neće da žete valja. Kad je doći ja, kaže, sutra napraviti ga. I čovjek bio sam 2 sata napravio mi kombaj i da sam radio i sebi i drugima da sam završavao, sve radio i to mu u životu ne mogu nikad zaboraviti. Znači zamaksuzio si iz Bašigovaca, Živinica, da dođe tebi ovdje u Vitez da ti popravi. Maksuz i to mi je zaista kućni prijatelj, bio sam neki dan kod njeg, to je pod broj 1 čovjek, pod broj 2 gazda je. Jeste, no šta je, drag mi je sad da me nazove i da rekne bilo šta da mu treba. Ja mu ne bi rekao neću, ne mogu, nebitno koja je dan noć, nije to što govorim pred kamerom, znam, to je veza toga. Znači nema da ja ne bi za tog čovjeka otišao. A Suljo je stvarno insančina, bez ovoga, zaista je. Ja ga poznajem evo već 2-3 godine i uvijek je izlazio u susret svakako i baš je insan. Prema meni jest, za druge ne znam, ja kažem, za mene je čovjek na svom mjestu i... Nemoj joj otkrivat agenticu, nije to informacija za djecu da znaju. Šut. Ne znam, ne mogu ja tu sreću opisat koliko sam zadovoljan što mi je kombaj popravio. Pa mogla ti je propasti čitava sezona, em tvoje to, em ono što si mogao da zaradiš i što si zaradio. Pa prošlu sezonu nisam mogao, 2022. godinu nisam mogao žet. Ja mu se požalio kad je doći, a to kad je napravite. I u proljeće došao, kaže, sve što ti, kad ne bude tvoj kombaj požao, ja ću toliko da si laži. Kad ja sam upalio u nju krenuo, nisam više ni stao dok nisam sve i narodu i sebi završio. Znači, Bogu hvala, sve radi. Kažem mu, hvala mu da mi njeg nije bilo, ja ne znam stvarno šta bi. A koliko imaš, Hamide, imaš uopšte još nekoga onako kome se možeš zaista obratiti kad je nešto potrebno? Usluga, da. Nemam. Vidite, Zenica, ne znam. Nemam Boga, ja Allah mi je svjedok, nemam. Pa kako je to moguće? Pa more mi sve gorit, ne bi ti niko došao. Zato je
Lijena ovdje ti je neki, on jede, a ti jedi s kravama u silažu, znaš. To ti je tako kod nas. Pa što ti ne bi došao taj čovjek što si sad rekao, a ti za njega otišao s vodu? Što ti on ne bi došao? Jer oni sad, evo ja kažem, hvala znači dobrim ljudima, da ne bi bila sad, evo kritikuje narod, ne kritikuje me narod, hvala im što su mi pomogli. Ali ovdje ti općenito, ne svi, nego pojedinci bi volili, kad ja otvorim ovu štalu, da su paučine isto u hororu od ozgo, da nema ništa. Evo tim se radi. Eto, to je to. Znači ja ti govorim sam iskreno. Ali evo, zaista mnogo se boriš i Bogu hvala i da imaš nešto, jeli, da živiš od svog rada i ti radim, supruga. borim se, eto idem kupovat telad, ova mi je krava Stevena, znači nije njeno tele, doji je ono, neki sam dan imao, u stvari juče 2 telad imao, prodoji u mesnicu, imao 10 koza, juče odvuko i u Sarajevo sinoć, ostale mi 4 ovce, bilo 15 ovaca, ostalo mi eto i sam 4 ostalo. Opet ćeš nabavljati, pretpostavljam, je li tako para da se obrće? Pa moram da zaradim. Pozdrav, Čale. Moram da zaradim, ako ću lomit leđa, lomit ću i sam za sebe i zrak. Da. Ali ja tebi kažem da ostane moj kamion na cesti. Pa hajmo reći jedno 70% da ne je prošlo. A znam kad mi traktor stane na njih. Ništa nemaš koga poslati. Koga? Sreća ima mehančara u Zence. Pa njeg nazovem, on mi dođe u nju. Znači čovjek je stariji, ali je mehančar vrhunski pa da mi popravi to. Da. A za balirku, rekao sam vam, imam čovjeka iz Jelahanu, Karahmeta. Znači da mi i njeg nije, znači ja ne bi balo sebe ovu izbalirao, evo ovu jedinu. Allah mi je svjedak, znači, eto. Znači da mi nije sulje ovog... Jel vidiš, mora se s ljudima živjeti. Za svaki drugi i treći potez da mi nije onog, ne bi to i to. Da mi nije onog, ne bi to i to. Da mi onaj jučer ne urade to, ne bi ja danas to i to. Znači svaki drugi i treći, ako ne i svaki potez ti ovisi od nekog drugog čovjeka. Moraš s ljudima živjeti, ne mereš sam, niko ne mere sam. Ovog mehaničara i ovog dole za balirku, što se tiče mašina, ja ne bi apsolutno mogu raditi ništa. Mislim da ti ne preostaje ništa drugo osim da polako učiš, da popraviš sebi ponešto. Učim ja, ali nešto ti zaneda se. Da. Ne možeš, ja ne zovem za svaku sitnicu mehaničara, ja popravim to sam. Ali ima nešto što se čovjeku zaneda da ga ja ne mogu. Nisam ja išao u školu za mehaniku. Ja sve što sam naučio mehaniki, kad mi dođe mehančar pa ga pratim šta je on radio, pa da ga ja probam, barem od tog znanja uzeti 1/10. Ne mogu reći da sam perfekt. Ali eto ja što znam ja uradim. Očima krast zovnim za ti nas. ljude i hvala im, iziđu mi u susret, ta sve 3 čeka što sam rekao. A kaži mi, mnogo si sada znanja i iskustva do duše prikupio oko stoke. Zatreba li ti tu ipak nekad nečija pomoć, onako stručna da ti ne treba ni tu, jer sam ja vrlo mlad otišao od kuće. Znači, čuvat. Sad sam pa iz škole otišao čuvat, čovjek mi pustio 63 krave. Iz osnovne ili srednje? Iz osnovne. Pa sam preko raspusta to otišao, pa sam onda završio tu osnovnu, srednju nisam završavao. I onda sam opet, privatniku i goveda. Tu, ja kažem, tu mi ne treba niko da pameti oko njiha jer znam. A šta si ti mogao kao dječak tada čuvati to stado? Šta si ti mogao tada znati? Pa ništa, hodaj za njima i broj svako 15 minuta da li koja fali. Eto, iskreno. Da. Šta je, ja znam, pusti je. I malo je se činilo iz Jana, malo do ovdje, malo onda ja se zaigram dijete, ali što ćeš? Ti se naplati, ti moraš najveći zatvoriti koliko si i pustio. Pa znači kao dječak si već nastojao da prineseš porodici ili ako sam dobro shvatila. Da, i onda sam odavde otišao za Sanski most, tamo sam isto čuo ovce, radio, pa oko krava, u sanici, oko bodača. Pa se opet vrati vam rad kod privatnika. I kad mi kratku ljubav prema kravama, kad si cijeli život oko nečije stoke, to se jednostavno zavoli. Da. Sada, hvala Bogu, si vlasnik, imaš svoje, imam svoje, hvala Bogu. Kada nas radi glavna smo vijest, top sretan, na carini teret. Robi smo puni kao Bangladeš, ona ne zna, ali osaznaće. Reko srce moje, ja se naplačem, ko bereta, puca naplačem. Iz svijeta zeta uzmi valjače. Baletanka 5 eura. Ovaj Hamid isti naš šef čovjek ne mere sjedit u birovu, ide, sortira, vuče, vozi, nabavlja, dobavlja, koji mi radnici sve usporedo.
Ja sam imao jednog šefa dok sam bio konobar. Ti uzmeš, sine, oližeš kompletan lokal. Sve je pod konac gdje treba bit. Sve se cakli. Sve i jedno ćoše se cakli. I sjediš da ispušiš cigaru, on naiđe. Idi kaj malo briši one prozore tam makar, nemoj samo sjediti. Eto, to ti je takva vrsta, ja mislim. Ja kažem, drago mi je da imam svoje i drago mi je kad vidim da neko uspijeva. Yes. I ja kažem uvijek kako ću nekom nešto dat, ja dadnem mu da desna daje, da lijeva ne vidi. Ne volim ja to sada se reklamiram, jer i meni kad su davali 90% ljudi Puši radi! Da. Ja sam imala priliku, snimala sam jednu gospođu koja je rekla van videa, van kamere, rekla je pošto to Hamid ne želi da se zna da si im donirao nešto. Rekao, drago mi je zaista, nije ostalo zabilježeno jer nije htjela, ali eto, da znaš. I baš mi je bilo drago. Pa vjeruj da ne znam koje gospođe. Pa nebitno, možemo van kamere, ali zaista to govori o tebi, da. Ja zaista. kažem, ne volim ja otu, jer i meni ljudi kad su pomagali nisu htjeli da snimaju. Kaže, meni jednom čovjek mi donio novac, što desna kaj dadne, neću kaj da lijeva zna, neću da mi zna kaj dijete u kući. To je tebe, Hamide, jebalo puno, radiš pa ti se pindulica ne diže i jebi ga, onda ode žena. Ma, diže se njemu, brate moj, nego žena nije seksualni objekat gdje ćeš se ti istrest kad ti volja. Nije. To je nešto čime se treba čovjek baviti. Neka je zna, Allah kaže. I tako, i ja kad mogu pomognem, kad nemaš ti roba. Nemaš ti roba kojeg ćeš koristiti kad ti volja. Nego imaš još jednu osobu. Ne mogu i džaba mi. Da, naravno. Jer takav je to, eto, ja kažem, evo opet se viš, junca kupio, hajde kod ima. Što spuca glavom, krava? Hoćeš li za tovljenje ili je to kao bodač? Ovo je bodač, on ne može se on na to... Tebi Hamide posvećen. On je mlada, dobro se bode, ali nisam ja gazda za koride. Nisi? Zbog čega misliš da nisi? Lijepo. Imaš kad ti ideš na koridu i kad te pođu vagati, isto na stočnoj pijaci, saki mogu, saki ne mogu. Znaš, nisam ja u toj grupi. Ja sam jučer donaciju primao da sutra budem s njima, to neće ispošt časti. Misliš? Dijana, pa ja čitam po ljude, pa ja ako polažem ovoj kravi, ja ne idem ovu silažu sa njom. Ja znam kad mi ne skapije čovjek o to šta misli o meni. Ne osuđivam nikog. Znači Allah mi je svjedok, nikog ne osuđivam. Niti imam pravo na to da koga uvrijedim. Ali znam. Reći ti za kamera šta sam svoju rekao ženi, znači prije neki dan. Znači sve što ja kažem, to će biti tako ili je bilo. Mislim da si onako mnogo imao priliku puta da opečeš možda o neke ljude i sada si mi baš onako surovo realan, hajmo reći. Ja bih voljela da nisi u pravu, da znaš. Zato što ja ljude inače zamišljam boljima nego što se na kraju ispostavi nego što jesu. Prevariš se. Puno. I ja sam se često puta prevario. Pustim ga da sa mnom bude tu i da je kod mene, da je sve, radimo, pijemo kahvu, a kad ti čuješ on pričao protiv tebe, da hoće barem reći ono što je bilo. Mene ne bi bilo kriv, nego pričaš ono što nije bilo. Da kad pričaš istinu, priča istinu, pa makar dan živio, samo je reci. I kad ti njemu pričaš istinu, njega to boli, on istinu ne voli. On voli da je laži. To mu kaj ljepše zvuči. I vidiš neki dan kad sam vozio traktor u svom kamionu, ovo sam isto dobio od Sulje. Men španer ostao, ja modem prid kuću. Zvao majka, rekao daj im španer da zavežem traktor, ja kupio dole. Bio u stvari, ja i kolega kupio, on sebi kupio prevoznik. Jer ja te ljude ne mogu zaboraviti. Ja ne mogu ljude zaboraviti koji su meni pomogli. A još manje mogu ljude zaboraviti koji su mi naudili. Ima i takvi. Ima. Samo oni kriju svoje pravo lice, isto zmija noge. Možda to zvuči
Glup, ali istinito je. Nažalost. To je tako. Ne ti meni kaže, Hamide, evo sad ovo u štali imaš ovdje 4 grla starija i tele. Šta imaš? Imaš još nešto rekao sad, prodao si jučer neka... 4 ovce. Da, 4 ovce. Koze sam prodao sinoć, bilo je 15 ovaca, otišle su i one prema Visokom prodate ovce, a koze su otišle za Sarajevo. A ona telad, oni junci što si držao ljetos dole? Pa otišlo u mesnice. Prodato je to? Pa ja. A kaži mi, si planirao još nešto nabaviti? Pa treba mi počeladi. Jel stvarno Meliha bivša žena od ovog? Pa prema svim saznanjima jest. Obviously. Pozdani. Abdullah Čelebić postao član. Thank you very fucking much in your barre. Vidiš da su mi 2 boksa prazna. Da. Treba mi ići poteladi. I ovo ja kupim od 5-6 dana tele i nahranim ga za prodaje. A kaži mi, pretpostavljam da je to isplativo čim se time baviš. Pa jesu isplatnivije mi je to nek davati. Eno 10 članstava. Evo. Sad će izlazit. Baš grmi. Baš grmi. Vremenska. Neće grm, samo će kiša biti. Dej i meni jedno, ne mene tebi, amare. Merceni, actually. Neko ovo poiskače. Je li skakalo? Nije još. Agentica dobila, agentice što dobi. Eno i Sead Pezerović postao član. Veliki pozdrav za Seada Pezerovića koji je postao član i veliki pozdrav i hvala Mirsi što je poklonio 10 članstava Goranu, Andreas, Iniesta, Rambo, Bobby, Mystery Story, Armin Bećiragić, Ubikon, Nature Nut, Nature Nut, Agentica Tabiha i Balkan Fitness. Thank you very, very fucking much, or really fucking appreciate it. Telepodo i idemo dalje. Ali tu paru moraš dočekati. Koliko si ti strpljiv, odnosno nestrpljiv da dočekaš nešto. Bogaćenje preko noći, o tome pričam, Hamide. Ima li toga? Pa nema. Brzo se to dočeka, dok se okrenem tamo vamo gotovo. Par mjeseci on je na dobroj cijeni. Slušaj, za mjesec i 20 dana ja ću već uzeti, ajmo reći, 1500, 1600 maraka. Da. I ti si već to fino zaradio, je li tako? Meni dosta. Ja njiha plaćam u tela, znači nemam ja i ne krijem, ja ih kupujem, znači na Kupresu ženska tela plaćam od 5-6 dana 700 maraka. Sam ženska, neću mušku nikako. I onda mi narod traži ovako zadržati, to su od muznih krava, to su krave uredne, velike, genetika dobra. Da. I tako da ja ne žurim, ne srljam u propast. Znači polako, ali sigurno. Ništa. Ja sam na sigurnu kartu igram. Uvijim, poslu ako žuriš, na guzici si brzo. Ko hitio noge. Jer ne smiješ ovdje grešku činiti. Reći jednoga pametuje, evo ovo ono, ja imam svoje, ja govorim samo za sebe. Da, znači, ti znaš ti iz vlastitog iskustva. Iz vlastitog iskustva, znači, ja u sportu ne smiješ grešku činiti. Ne smiješ ti
Znači ti svakog možeš zeznati jedan put, ali neš više nikad, onda si na lošem glasu, pa ne možeš ovako kraj s krajem kako treba. A nekom da zaprkaš nekog, pa gotov si 100 na sat, a da kažem, ovako ja sigurno kartom da imam te, hvala Bogu, svoje mušterije i za kike i za ovo i za ono, pa nisam mogao ovaca i janjat pripremiti sad za Božić i za Novu godinu. Da, nisi uspio, znači. Ispunio sam ja normu koliko mi je bilo naručeno. Gledaj, gdje voziš fitness, ne zvjeraj po mobitelu. 64 janjadi, 15 jalovi ovaca, što je bilo. Ali mimo toga uvijek neko traži, daj. Nisam tu. Uvijek neko ima, ali evo po tome što pričaš. Ne ide. Boga mi koliko kožda sumnja da ću moći platiti. Hajde po tome, Boga mi što pričaš o toj cifri, ti si, hajmo reći, pravi onaj stočar, malo si mi u švercere ušao. Nisam, jer ne idem ja po pijaci. Dobro, na kućnom pragu sve prodaš. Sve, ja kupim robu za sebe. I ovu kravu sam kupio za sebe, nisam ni za kog drugog, ali mi dođe neko... Count days, šta će ti count days? Evo, još 11 dana, nikad mi gore nije bilo. Šta će ti count days? Pogleda, svidi mu se, haj kaj prodajem. Haj nemoj, haj kaže. I uvijek se nešto proda. Znači mimo, ja kad bi splanirao da ću prodati nešto sutra, ne, to se neće dogoditi. Nego sve mahinalno je se ovo dogoditi. I janjci, i ovce, ali kad kažem, ja ću kupiti da je prodam, tu nema prodaje, nego moraš rizikovati. Znači, što se toga tiče, ne ide ti tu planiranje i tu nema ništa od toga. Nema planiranja, ništa, uvijek da izvinete nešto se izjalovi. Ali evo, i sam si rekao, kupuješ, hajmo reći, kravu za sebe, znači ti dobro izabereš, jer ne bi ti držao svašta i zbog toga ćeš možda to prije prodati nego neko ko vidite ove samo kravice, šverca. Stevena je znači 5 mjeseci, da. 13 litara mlijeka još ima krava. A nema u njoj 450-500 kila. Da, to je malo manja krava. Manja krava, znači krava uredna. I ja ne dam kravu vode dok je veterinar pregleda, znači da li je zdrava, da li je uredna, da li je stevena. I da je dođeš mus kod mene na moje hrane. Šta ja dajem, žita i silaže. Da. Nije isto, je li tako? Nije isto, prodao sam ti kravu, nisam jasle. O tim se radi. Vidjela si koliko dajem, 3 put na dan dobijaju žita. Dobar biznismen, ali... Pa mora davati. A vidiš, ovu sam, njeno sam, znate da je bilo krenjeno telekafeno. Jer to nema ona teleta prodat, to je puštam ono podobe, ne mene ni podoji, pa žena mu uze, moram tele da nabavim, znači hitno, kako znam. Evo, rekao si da očekuješ dvoje. Očekujem dvoje, obećali su mi ljudi, već im po 5-6 dana, pa ću otići sutra, Boga mi. Jer sam jučer bio po terenu, vazdan, umoran sam, jučer sam bio u Kneževu, bio prekući u Banja Luci. Malo sam se umorio, pa eto jučer iz Kneževa otići za Sarajevo, odvući. Nije to ipak malo se čovjek umori i psihički i fizički i svako. Ali svi su iz Viteza, što je najjače. Kad fizički prisutan, supruga, vjerujem da se brine o svemu, Hamide. Pa imam sad 2 supruge. Molim? Zezam se. U mene jedna, ali radi za 2. Aha, jedna vrijedna ko 2. Jedna, sve stiže. Dobro. Boga mi rekao, ja onoj crnki ne bi smjela tamo pred oči. Ona kad me pogleda, ja ne mogu ustati. Vjerujem, odsjeku ti se noge, jel tako? Od straha. Boga mi kako se voliš naš, ali dobro si još uvijek živ. Pa znaš šta je, iziće ovo meni na nos, ali eto. Još da znaš da neću izrezati. Nemoj izrezati, ja pričam o sebi, o svojoj žene, znači ja nju zaista volim i znači radim i ko njiha 2. Vrijedna je mnogo. Pa ne možeš ti naći čovjeka da ti radi na dnevnicu da plaćaš koliko hoćeš. Ja i žena to sve. I 2 maksuma, jedan je drugi, jedan treći razred, sve sa mnom. Već sad ću zovem dijete, 3. je razred. Ako ne odvuče onaj traktor, ne okrene ga tamo gdje ste vi skrenuli i vrati ga vamo, daću vam ga džaba. I to si naučio? Pa, neće ja cijeli život živ biti, nek se uči. Kad će učiti? Jel se momak uči jaškovat kad je mlad ili kad pređe 30? Pa treba mlađi. Kaže, trebam se ženiti, a njemu 40 godina, pa što će čekao do sad? Što će ti si se mlado ženio, Hamide? Jesam. Ja sam već 12 godina braka imao. Da, 3 djece, Bogu hvala sve. Drago mi, sve ste ovo nekako uspjeli zajedno, baš mi je drago. Ja kažem, uspio sam uz pomoć dobrog naroda, ja to ne krijem.
ali Hamide, to nam jeste i sve to, ali ti dalje uspijevaš bez pomoći dobrog naroda, odnosno zahvaljujući svom radu, trudu i svoje supruge, svoje porodice, što je zaista pohvalno, Hamide. U jednom momentu svako od nas može doći u iskušenje, u situaciju da mu zatreba pomoć dobrih, dragih ljudi. Slušaj, znači, evo kažem, imam ovog junca, hoće se dobro pobost, da sutra ima neko humanitarno druženje, da nekom skupljaju za liječenje. Ma, kad bi to bilo u Sanskom mostu, ja ga vozim džaba. Znači, da mogu nekom pomoći na bilo koji način. Da, razumijem. Znači, to meni nije problem. Tako sam i sa onim bikom radio. Znači, govorio sam. Kad je išao na humanitarno druženje, halal im bilo, znači, dobar je bio. A kad trebaju platiti vama da se bode, onda joj kaj nemoj. Nije nešto. O tim se radi. Nepravda, moj Hamide. Joj, ne pokušam ispraviti. Jedno se je vrijeme pokušavao ispravljati, pa sam bio žut isto limun. Znači, sikirancija, dobio sam čireve. Što to treba? Onda malo, ajde, hitna infuzija dole, stresom neću. Mene moja djeca trebaju. Priči se na svoje djece, nego junce vamo. Ali za humanitarno druženje, da je u Sanskom mostu, ma da je bilo gdje, ja ću ga otjerat. Znači, nek se bode, nek pomogne nekom. I opet ću prilog dati. Da. I to znači sve dok imaš mogu da računaju na sve. Na mene mogu računati dok je god u mojoj šali svezan, znači na mene mogu računati 100%. Eto, drago mi je zbog toga lijepo, zaista, Hamide. Hvala ti, ja sam te morala malo obići, iako eto kiša do duše nismo planirali, šta mi znamo, šta nas čeka i kako će vrijeme da bude. Hoćemo li mi bio poziv na neku kahvu, hoćemo li popit kahvu? Ma hoćemo, vala. Ajmo, Boga, vidim je li crnka zalila. Samo moraš ti otići prije mene tamo, da vidiš, će li ta biti kafa, ja ne smijem pitat. A šta si zabrljao? Svašta pomalo. Šalim. Svašta pomalo je zabrljao, pa ne smije kafu pitat. Ne, ja ću pitat za sebe, a ti nemoj ni da piješ, ti šta ću ti ja? Ja nisam zabrljala, ti si. Ma malo, samo malo. Hoćemo pozdraviti, Hamide. Ovako, ljudi, pozdravljam vas, znači, svim srcem. Ako sam koga uvrijedio, znači, ništa nije bilo namjerno, a znam da nisam uz ovaj razgovor, svjestan sam šta sam rekao, znači, nisam nikog uvrijedio. Želim vam sve najbolje u životu. Budite pozdravljeni. Ja se zaista nadam, dragi moji, da nam nećete zamjeriti što... Dobro. Šta je ovo? Da me se šalio. 2 dana je znao i 2 dana sam je znao i 3. dan oženio i to je to. Ali na prevaru. Pa, i život je na prevaru, sve je na prevaru. Žen se treba sam kontrirati, ali hinjaka. I to ide, glad. Vidi mudrice. Ja kad kažem nemoj govedima polagat, ja ću ona i namjerno položi. A kad kažem da položi, zapamtite da nijedna neće. Jel tako? Pa zove me, ajde kaj nemam para, platit ću ti. Otko ti pare za tu sedmicu onda? Ti da nemaš vozio bi dvicu koja je onog pola što svako 100 metara berem dijelove za njim. Berem dijelove! Koliko sam samo preporuka dobila da posjetim i ovog domaćina i snimim vam i prenesem njegovu priču. Iako ruku na srce, kolege su odlično odradile svoj posao, posjetile ga i snimale nekoliko puta, ali, vaša želja, moja zapovjed. Nego da vam poželim lijepe i srdačne pozdrave ovdje iz sela Lupac. Činim se da reče Hamide, je li Lupac? Da, Lupac. Zenica ili Vitez? A ovo ti je dvomeđa između Viteza i Zenice. Kako si mi, Hamide? Dobro je, kako ste mi vi? Hamid Babanović kaže, Dijana, idi ga, molim te, obiđi. Rekao, ljudi, nema koga nije snimao, šta ću ja novo saznat od Hamida? Šta ćeš mi sad novo reći? Nemamo ništa novo reći. A što vas bude zanimalo, to ću vam i reći. Gde mi kaže kako si? Ali stvarno kako si? Jesi li nasikiran danas malo? Pa dobro, malo jesam. Malo te nešto. Malo me nešto protrijeslo,
ko struja, ali dobar sam. Na brzaka. Na brzaka, ali nema veze, eto, dobro je, borimo Došao se. si sad sebi. Jesam. Šta se radi ovdje, Hamide? Poljoprivreda. Poljoprivreda, stočarstvo. Sve. I prevoznik si, I prevoznik sam, uredno plaćam porez državi. Firmu ima čovjek. Da ne misle da radim na crno, uredno plaćam. Ovo oni svi mene jebu ispod. Svaka čast. Kako se uspije? Pa da bi opstao u ovoj Bosni moraš raditi 4-5 poslova. Ja radim uređenje dvorišta, prijevoze, farma, vamo, tamo, da bi opstao, da bi na nekoj, vamo reći, dobroj pozitivnoj nuli bio. A ništa znači da bi se obogatio, da bi zgrnuo bogatstvo. O, nema, to parlament radi. A, dobro, mi ovdje ovako ovi. A ne, mi smo sića. Pa znam ja to dizajner, ali šutim. A čekaj. Dojim doglađete. Ali opet si, Hamide, uspio otići na more. Neki nis. Pa jesam. Jesi se izmoruo? Pa jesam, ali ja more ne volim. Supruga možda ona plavaoka, ljepotica voli. Jest, ja kažem more mati, ali šume se fati, bježi. Nego tamo se daju pare, ovdje se uzimaju, jel tako? Ne uživam ja o tom, više volim u planinu ovo, ono, reće sad mnogi nani, ja čudaka, ja budale. Pa i neće, ima naroda koji zaista tako kaže. Ja ne uživam kad mi neko diše za vratom, bježi od mene. Jeste, kušvaj se ono. Dosta što mi diše žena za vratom kad spavam, još mi trebaju i oni. Nemoj, molim te, da svakom diše onaka ljepotica. Pa znam ja da bi mnogi volili to, ali nema od tog ništa. Nema, nego reci mi, malo prije kad smo pričali, popili smo vić kafu, sok, počastio nas fino domaćin, što jest. Ti reče meni, ne znam, me se šalio. 2 dana je znao i prevario. 2 dana sam je znao i 3. dan oženio i to je to. Ali na prevaru. Pa, i život je na prevaru, sve je na prevaru. Pa šta, kako si joj priču prodao? Pa slušaj, da sam joj govorio istinu nisam. Bilo je tu i svega, ali 2 dana je znao. Znao sam je duže kao kolegicu. Ajde, kolegica, možeš se ti udat. Hoš nećeš. Kaže, hoću. 2 dana majke mi sam popili kafu i 3. dan je dovo, evo 12 godina brak. Mašala. Šta imam krit? Nemam šta krit, nisam je našao, Bog zna šta. Uredna, sve, ne svađavam se. Nima brak, kad je nema ono varnicu, normalno. Ima, brate, da grmi, ali nikad je nisam udario ni ovo njoj. Kaži mi, kakva ti je podrška? Kakva si ti njoj mnogo sad radite, stvarno? A slušaj, dobra je podrška, dok je cijepala, znači 5 metara drva sama. Dragi Hamide, pa što ona, ne ti? A ne. Žena je iscijepala 5 metara drva. Ne mogu ja kliznilo mi se bilo kad sam radio baliro, pa sam leđa malo uvrnuo. A stvarno, ne znaš se, jel? Izvini, malim te, pošto su postoje mnogo šalili, ja sad ne znam kad ti govoriš istinu, kad si onako... Sama majke me pitaj 5 metara drva, nisam mogu leđima. Onako ženica. Hoće mi žena... Kako to nije sve istinu govorio, a nema šta krit? Fuđe za Jirgo! Da ona mene nosa, ja treba da ja ženu nosa. Ajmo domaćino ući malo u štalu. Ovdje je baš upeklo. Evo mašala. Ovo sam kosovce neki dan kupio. Jesi li? Žena je iscijepala 5. Opa. To mi je stevena. Sve ona uskoro će da se otveli, jel tako? Evo sa ovom sam imao prije 2-3 dana, pošto će odmah, evo sam da podignem kravu, ostavim gdje jeste. Može? Jer će pitat što je mrša ovako, pa ću ja to objasniti iz 2 razloga šta je bilo s kravom. Srna se zove. Da, Srnova se zove. Jer imam je, znaš, upati. Da? Krava je, vidiš ovo ovda, što je ovda, ovo sve, u nje rane bile, šćenad je napala, vidiš evo ovdje. Znači psi je kao izgrizli, jel tako? Jeste, evo vidiš ovda, znaš, pa je jedna krava ostala živa. Ona jede, uredna je, ali tek se vraća u normalu. Bila je da nije mogla ajmo reći, hodat. I hvala Bogu, sad se vraća sve u normalu. Je li to kao od stresa nekog? Pa dobila je jak stres, hajmo reći samo što je nije bilo srce stalo.
jak stres je dobila, a dobra krava, ima dobro mlijeka krava. Ovo već ona 5 tele hrani. Znači, to je njeno tele. Ne, ovo sam ja kupio, tele podbacivam jer krava ima mlijeka. Neću da lažem, ni se ni narod, njeno je tele tam. Jer ja kupim, otranim, prodam mesarima. Aha, a koliko je ovo tele staro? Djeluje mi baš onako... 7 dana je teleto. Pa da, baš je maleno. 7 dana, ja kupim, ona odhrani, ja uzmem pare. I zato ja nisam dao nju, ja sam nju spašavao, liječio do krajnje. Jer odmah će biti u komentarima da ja to slabo hranim, da im objasnim što krava je. Odmah to tako bude. Jer oni samo vide negativnu stranu, a ne vide pozitivnu, zato sam im objasnio. A kad smo kod negativne strane, koliko te to sve dira? Koliko utiče na tebe? Utiče li uopšte? Na normalnog čovjeka mora uticati, sam na budalu neće uticati. Ne volim ja te gluposti, ako pišeš komentar, piši komentar istinit. Nemoj valjat ono što nije... Nemoj ti neke svoje pretpostavke i zaključke izvlačiti. Da, zato sam i odmah preduhitrio i da im kajem šta je sa njom. Svaka čast. Imaš ti već mnogo iskustva u tome. Kažem ja, mnogo su te snimali moje kolege. Odrastao sam uz stoku, nije me život mazio. Pa šta sam bio 5. razred kad sam otišao čuvat ovce i goveda. Kako misliš otišao čuvat ovce? Nisi sebi, nego nekom drugom ili... A nekom drugom na platu. Znači, ko najam plata. Ma najam, pa više kiše je prešla preko mene, neka žena je otišla puta frizeru ili nešto. Pokisnem. I sve što je na meni ovako bude, to se sve osuši, idemo isponova se. A čekaj, ti tada nisi mogao imati više od 12-13 godina, jel? Sa 12 godina sam otišao. Jao, pa kako to tako, Hani? Toliko bila, izvini, teška situacija da si morao da to radiš ili si uopšte htio onako od malih nogu da se boriš sam, da budeš samostalan? Pa kako sam odrastao, hajmo reći, pa sam je, kod privatnika dobro sam, normalan, dobar sam. Nema, dosije mi je u policiji prazan, nisam kriminalac. Govorim ono što je, znači što se može provjeriti. Nemam potirnica, nemam ništa, sa svakim pričam, svak mi je dobro došao, svakog volim, svakog podržavam, svaku ću donaciju podržati kada se sabira. Ja sam primijetila, zaista onako, Hamide, tvoj put, životna priča je trnovita, prešao se, ti sam kažeš trnovit put, nije tu bilo nimalo lahko i lagano. Danas si uspio poprilično, ali nikako ne zaboravljaš oni koji su i dalje u potrebi. Prvi si nekada... Prazan, a nije ku mene, jebote. Javiti da se nekom nešto donira, pokreni. Prvi učestvuješ onako kako i koliko možeš. Dijana, kako je Allah dao, znači da se dobije, zna Allah i uzeti. Treba voditi računa i odati. I o tom je. Znači, ne zna se šta nosi dan, noć. Meni je se život preokrenuo za 24 sata. Krenuo mi je u nabolje. Ne mjesec, nek za 24 sata sam znači krenuo da živim. I živim, evo samo, hajmo reći, odakle sam te dobio donacije i to. Da bi ja rekao da imam neki lijep život, normalan život, da mogu svom djetu preuštiti more, svesku, ovu, onu. Ali da bi ja to, znači, njemu preuštio, ja moram da spavam samo 3 sata. Znači, ovo ti govorim. I najbolje i jest. Znači. Da, rekao si nekoliko poslova i sovremeno se mora obavljati i raditi. Moraš, ja moram, ne znam za drugi. Da. Jer vidi sad kakva ti je kod nas situacija u ovim našim kraju ovdje. Što njega moraš zvat da ti on vozi, znači, tu robu s kamionom ili kravu prevuče, ima on kaj on je dobio. Što njega moraš zvat da ti on balira, nemoj njega imaju kaj je drugi. Pa meni sad treba potpora, znači, da ne dođemo na iste grane ko što smo bili. Da, i ne oslanjaš se više uopšte na pomoć, nego na svoj vlastiti rad. Ne oslanjam se na pomoć. Zato se boriš. I ne volim. Preporučujem ovima, znači mojima odavde, da ne govorite da su mi mašine neispravne, da ne gubim posao. Jer u mene mašina, balirka, da mu ne reportate mašine i radi. Jer ste me dosta ove godine... Da mu ne false reportate mašine. Spam report, da nemojte mu false reportat mašine da ne rade. Sa tim vašim glupim šalama, znači, izbili ste mi 3-4 hiljade maraka iz džepa. Ja. Mogao sam i zaraditi. Balirka kao kvar ovo, a nije. Moju balirku održaje majstor iz Jelaha, Karahmet firma. Znači, balirka radi, isto dok se ne smije prekin bal. A ne volim ja, sam da me lažu. Da.
Nemojte ljudi lagati. Lažu Ajmo te, da budemo lažu. ljudi, ne konj. Naravno, evo ti osim balirke, imaš još nešto, evo kosačicu kažeš šta Imam si sve skoro kupio, kosačice, šta još? kombaj, samo mi još fali onaj kombaj za žito, onaj veliki. A i to imaš namjeru da... Imam namjeru, ako mognem da ga kupim, ja ću gledati da ga kupim, ako ne mognem to će biti pusta želja i to je to. Da. Ne, ja govorim ono iskreno, da je kombaj od taj 2000, ja bi ga sutra kupio, pošto nije, ne mogu. Nemam šta, neću da lažem, nemam potrebe. A s čim najviše imaš posla, s obzirom da se baviš i prevozom stoke, jel tako, ili Da. sitne i ovi ovako? Da, i namještaja i svega, sve ja radim od do. A traktor za sad više radi od kamiona, pa šta će sad biti, volio bi da Pošto su ovi vaki traktori, znali neko? Baš konkretno vaki ovi. i kamion radi isto, jer plaćam državi porez, ja ako ne radim, ja moram državi ispoštovati svoj Da, porez. svejedno moraš da platiš. Moram, naravno. nemam drugi. Ja moram i zdrav. I neću da dugujem državi. A uspijevaš sada redovno izmirivati obaveze, hamide? Sve i jedno. Nemam ništa duga. 15.000. Nikom nemam dužan što se tiče toga. Da. Nemam repova za sebe. Evo ti kažeš, sa 12 godina si se znači čuvao ovce, evo bavio se time, imaš znači vezi iskustva s ovim. Međutim, nisi nastavio se baviti time kasnije za sebe, nego si tek sad dobio ove životinje, nabavio, kupio ili u međuvremenu su isto tako držao stoku ili si negdje radio u firmi. Kako to ide? Pa prvo sve sam radio kod privatnika, nisam nikad za sebe. Sve sam radio sa stokom kod privatnika, dok nisam zadnje zapošljavanjem bilo u Vitezu, jedna firma, plasificiranje, dole sam radio, dole sam imao zaista jaku platu, veliku platu, dobio sam otkaz, nemoj dolazit. Da se ne vraćam malo nazad, naravno. Poje me želdac zbolit, nepravda je tu bila velika, ali nema veze, što se mene tiče halal im bilo. Da, i onda si... Onda sam bio ovdje bez struje, bez vode, bez ičeg. Dok nije došao Srećko Stipović me snimio. Taj video smo onako svi vidjeli, postao je viralan i narod se odmah automatski javio i sa željom da ti pomogne. Da, i hvala im, znači ja kajem hvala svakom. Zato ja gledam uvijek da nekom pomognem, koliko mogu da mogu. A glavnom hoću da učestvujem, hoću da pomognem, hoću... Sad ja kajem nijedna znači korida prošla humanitarna da moj bik nije išao na koridu i da ga nisam puštao da se bode. Nebitno teži ovako onako, ali hoću da mu pomognem tom čovjeku što se liječi u bilo kojem smislu. Da, držao si i bika vodača. Držao sam, prodao sam ga jer kad treba ići boss humanitarno, a dobar je bio, a kad treba vam da naplatim, kaže evo ti 100 maraka. Pa ne može mu to biti žita. Ali eto, ja kajem hvala dragom Allahu, učestvovao sam gdje sam učestvovao i drago mi ako sam sa svojim bikom nekom pomogao i ja sam sretan. Moj bik prodan, ali što je tu je. Evo i dan danas ja sam živi svjedok što bi se reklo kad god je zatrebalo nešto da se privuče, ti kažeš ako Dijana ja mogu, napravit ćemo finu cijenu za prevoz. Znači zaista jer se radi naravno o humanitarnim akcijama, uvijek iz pomoći ugroženima. I ti kažeš sam imaš dan danas takvih poziva na koji se bez problema odazoveš isto kao da je puna cijena u pitanju. Naravno, jer ja sam zadovoljan sa gorivom, da mi neko naspe goriva ako mu zaista treba. Nemoj sad da me zovu da ga ja selim, a on vozi Golfa 7. To neću, neko odmah znaju. Da, to neću i to me ne zanima. To bi trebalo onako svi mi da... Eto, Sejke, tebi neće voziti. Da znamo Imao šta i sam kako neki dan, zove me da mu nešto prevučem, platit ću ti kad ja, hajde ko ide autom ispred mene, on vozi Golfa 7. Da nisi ti Sejke bio? Ma došlo mi je bilo sve da mu pobacam napolje. Čekaj, pa napravio si me magarcom, budalo. A ti ideš još uvijek onako prvo na sažaljenje i tu, jel tako? Pa zove me, ajde kaj nemam para, platit ću ti. Otko ti pare za tu 7 onda? Ti da nemaš vozio bi dvicu koja onog pola što svako 100 metara berem dijelove za njim. Pa ne, ajmo, pa pričamo onako jer nemoj mi... Hajde, čini mi se onako da si mnogo i srčan i iskren, da te mnogo dira ljudska nepravda. Ne volim nepravdu, više bi volio sebi osjeći ruku nego nepravdu. Ja sam za nepravdu spreman, ne znam šta uraditi. Ne volim nepravdu, ne volim te gluposti ljudske što se rade. Vidiš da sam se izolovao od svega ovdje. Sklonio sam prvo svoju djecu od nezrelog društva. Da. Kaže, štaš kaj u šumi sam? A šta će on dole u selu kad ga niko ne uči kako treba? Vidiš da je ovo sve
opet ću ja dobiti sad novo komentara, nek dobije. Pa moraš dobiti. Nezreli su. Pa ko je nezreo ti da si u selu imao bi više posla jer više ljudi tu ima kojima treba taj posao. Ko će balan ići za tobom na vrh gore maglića da te traži? Uče djecu mržnjom. Mržnja je toliko ušla u ljude, isto hrđa u željezo. Hajmo biti ljudi, ba. Hajmo biti ljudi. Danas te ima, sutra te nema, ba. To ti je tako. Imam puštani goveda, znači na polju. Znači uvijek ima nešto, evo imam i kozu i ona će negdje otići u donaciju. To ne znači mi ništa. Hajmo biti ljudi, ba. Ali svaki vidi znači čovjekovu grešku jednu, a ne vidi dobru stranu. Naravno, da. Nažalost. Takvi smo. Znamo da zaboravimo gomilu onako fini stvari, samo ako on je pogriješio. On je pogriješio, on je vakav, on je nakav. Nemoj mi čula kazala i poručio bi opet ovako. Ako vas ljudi šta zanima, znači, dođite mene pitajte. Nemojte mi okolišati, ja ne ujedam. Nisam ja vuk da ujedam. Pa je bilo priče da sam prodao traktore, kamion, štalu goveda, pa su mi tu i smanjili bili posao sa kurbanima. To dobro su mi i tu i posao uništili. Da. I opet kažem, zahvaljujem se znači dobrim ljudima koji nisu vjerovali tim budalašima, izvinite na upadice. I tako da sam opet dobro i kurbana odradio i svega. Ja kažem hajmo sam biti ljudi pa makar dan. Naravno. Budi čovjek i stani iza one svoje riječi što si je rekao. Nemoj, sutra nisam ja rekao, ja ne mogu pričati da nisam ovo rekao, evo kad sam rekao. Da. Budi čovjek. Znači nemoj pričati, rekao Hamid ovo znači ako ti šta nije jasno, doješ svom Hamidu, Hamide, jel ovako, jel onako, nisi prodao, nemoj pa ja od ovog ljude hranim svoju djecu. Znači ja nisam u firmi. Znači ja plaćam porez državi, da li ja zaradio, da li ne zaradio, ja sam obavezan njega platiti. Zato trebate da razumijete i mene, znači, eto, telat nahranim, prodajem u te mesnice, koju kozu nabavim u ovcu, pa preprodam, pa zaradim, pa... Evo vidiš, Hamid je čist primjer usporedbe. Naprimjer, mene i njega kad je porez u pitanju. On koristi zemljište, prostor Bosne i Hercegovine. Koristi sprave koje su proizvedene ovdje. Koristi objekat unutar Bosne i Hercegovine. Koristi životinje unutar Bosne i Hercegovine. Hrani ih nabavljajući resurse, odnosno hranu, sa zemlje Bosne i Hercegovine. Kada ih nahrani, ode teleproda stanovniku Bosne i Hercegovine. I sa tim parama koje je zaradio i naplatio ovdje i odavde, on dalje živi i bogati se. Naravno da on treba ovoj državi platiti porez. Ja to sve radim, neđe drugo. Evo, to je primjer jedan usporedbe. Boriš se. I sad ako to more biti isto, eto nek bude isto. Borim se, moram. Znao sam Dijana, Allah mi je svjedok, odrade čovjeku, neću ga imenito dvorište. Pogodio sam ga bio 1.500 maraka. I dao mi je sam 600 maraka, ono nikad nije platio. A ja sam radnike plaću, znači ima 8 ljudi uz nas. I od sad samo radim de mi polovinu para, da poplaćam ljude, pa i ako me zezneš nije bitno, ti si platio, ne ja. A od sad tako radim. Toliko nepoštenje, ali vlada u... Nepoštenje, sam gledao ko će koga zez, moraš biti veća listica od njiha kad su nekim poslovima. Ali ako nisi naviknuta, ako si onako vidiš samo dobro u ljudima i ne znam onda si baš ispadaš naivan i mnogo budiš. Slušaj, ne idem na to da će me zezniti. Ajde vidi da smo došli, da su došli motorke, da je to došlo 8 ljudi. Ma neće taj čovjek što je došao. Na kojem ja zemljištu živim, kod svoje kuće živim, gdje bi živio svejedno i da sjedim džaba. Evo viš ovo moje sad sjedenje ovdje u stolici. Ja sam to mogao radit, a i da ne dođe od YouTube-a ovih 284 marke u super chatu. Mogao sam isto ovako džaba sjediti i listat Facebook. Sjedim kod svoje kuće.
I koristim svoje stvari koje bi svejedno koristio. Međutim, umjesto da sjedim bez veze i bez veze ih koristim, ne, odavde, izvana uđu ovdje pare. Eto ti ako ne vidiš razliku nikako u tom, ja ti ne mogu dalje pomoći, tebi trebaju neke druge pomoći prije mene. A onda da dođeš meni da ti ja pomognem. Preskočio si par koraka, ako to dvoje ti je isto. Uzam je Nemcu 20 maraka, ja njemu moram da 70 maraka. Hranu, cigare. Ja moram to platiti, jer ako ga ne platim... Ako je isto videoklip koji ja smontiram na svom kompjuteru i uploadam ga na njemački server, gdje ga iz Švedske pogleda Bošnjo i zaradi taj tamo CPM i dođu ovdje pare, ako ti je to isto ko kad Hamid nahrani ovdje tele pa ga proda našem čovjeku, to dvoje ako je isto, ja ti ne mogu, brate moj, dalje pomoći. Neće ti više raditi, gotovo je. Ne možeš ga sabrati, ovako je teško i naći. Yes. Platio, ne platio, teško je naći. Ja kažem, nabavi mene, imam tamo 2 bodača hrani, manja, imam i dol pošlim 3-4. Ajde da pogledamo, može? Može, ja to sve probajem nekako da to bude lijepo, da to bude solidno, da ne bude, da hajmo biti samo ljudi. I vidiš ti ovu ljepotu, ali može li se ovo platiti? Ja sam htjela da kažem. Vidiš ti što je ovo moja ljepotica iscijepala? Sve je ljepotica iscijepala. I da znaju gledalci, drva su uredne. Gledaj šta je žena iscijepala. Gledaj ovo. Koga plaća? Ja ga plaćam, baletanka. Nemam se šta ljuti. Ja plaćam internet koji bi svejedno plaćao. Svejedno bi ga plaćao. Ne plaćam ja njega da bi zarađivao, nego bi ga svejedno plaćao da ga imam. I onda usput sjedim i zaradim. Nemam se šta ljuti. Iz Poreske se ljute, ja se ne ljutim. S papirima. A ne. Ja istovario odmah šumarija ujutro. Ozbiljno. Tu je koza, Jare. A ovdje... je koza ovdje. Aha, koza. A ovdje su ove bijele letjelice, vidiš ove lehor, ovo je porijeklom iz Zence. Smiju se pustiti. To se pušta. Da. Sam ne znam gdje mi je zec i on je pušta. Aha, i zec imaš i psa. I ovamo, evo. Imaju ovdje dvoje, neće dole sanima. A Hamid, oni su ograđeni, jel? Jesi li imao ovdje problema s psima lutalicama? Nisam kad mi je ograđen, samo tamo gdje mi je bila krava. Gdje gonim, da ih pustim. Evo vidiš, ovo je tele od one krave što je, evo ovo. Aha, to je. Jeste. Ono je da sad mnogo veće. Je li sad ono na prodaju, jel? Šta prodaješ ti? Ništa ovdje. Ovo ništa? Ništa, ovo mi je od mog bodača sin. Aha. A ovo mi je isto od nekog bodača, sad je on tamo visokog od jednog goluba. Zaista ja njiha dvoje ne prodajem. Imam dole 3 ženski, od njiha prodajem, ali odvajaju se, valjda ovi pođu i dira skakat na njiha pa se sklanjaju. Da. Da imaju svoj mir, vjerovatno. Da, pa neće nikad zajedno, ne mogu i u frštulj zajedno, nikad. Ja sam čovjek iskren što kažem da je tako, ne mogu. Kad se oni ne mogu u strankama složiti, da se ovi slože. Da se mogu životinje, da se govedno slože, neće. Kaži mi, Hamide, pošto si rekao samo 3 sata spavaš, kako, Hamide, funkcionišeš uopšte, ili ti to dovoljno, jesi se navikao? Pa čovjek se mora naviknuti. Šta ću je? Znam, Bogam se kunem, znači Allah mi je najveća zakletva, Bog je jedan, jer gledaju ovo ljudi sa sve nacije, da bi opstao živ. Ja se ne žalim, reće neko šta se žališ, ja sam ovo sam izabrao, ne žalim se. Nego da bi ja opstao i opremio svoje dijete, ja moram kući doći s njiva, znači s baliranja ili nekom s kombajom, skidam silažu, najveće 10, 11, 12, dok dojem kući, dok se operem, dok večeram, već je 1 sat. Da, već je vrijeme da se... I ujutru ja, pošto je vrućina, slabo goveda jedu, znači ja moram upet ustati na mir goveda da bi... Tijena, moraš, kaže neko, što si izabrao to, pa šta ću izabrat, šta? Da. Ali evo, hajmo reći, opet je ovo na kraju krajeva jedna pozitivna priča i hvala Allahu. Ovo je moja... Pokazatelj da kada nešto dobiješ, hajmo reći, kada ti neko da vjetar u leđa, da si ti to odlično iskoristio i da vjerujem da se niko nije pokajao uopšte za bilo šta što je donirao, dao jer ti, hvala Bogu, napreduješ, ti sada od ovoga živiš. Pa živim od ovog, ja kažem. Ovo mi je jedna vrsta banke. Ono kad je zdravo i deblja, ja ovdje je keš. Da. Pare su uvijek. Nema odmah, ali ima. Sad sam ti pričao, prodao sam bika, pa su se pare uzele za njih. Ne mogu reći da su male.
kad ti natoviš ovo i ovo, a ima para, ali nema Dijana odmah. Da, moraš sve Nema u poljoprivredi, znači odmah mora. I u silažu imam dosta posijanu. Nešto za sebe, nešto ću prodati i tu, hajde malo izvlačimo se. Znači i to radiš? Pa imam ja oko 4.500 bala pripremljeni, nešto ću sebi... Ali što bi ti to, ja ne mogu da shvatim nikako, što bi čovjek sebi komplikovao situaciju toliko da se izdvoji, da se izoluje od naroda. Ova formula poljoprivrede u ovoj količini, ona je izvodiva, ali sa 101% napora i ulaganja truda i vremena. A ti si sam tu, sad, sam. I što sebi stvoriti takvo umjesto da pređeš u selo i da radiš više i radiš opušteno, imaš stalne ljude i siguran si. Što bi se izolovo i sam sebi zakomplikovao sve protok je bilo čega? To ne mogu shvatiti. Nešto ću prodati. Kaži mi kada će biti cijena bala. Kod mene po 4 marke, hoće, neće, nek stoji na godinu. Ti gdje god kreneš, tebi treba određena količina goriva, sam da odeš odatle gdje si sad. Što je bespotreban trošak, to da živiš u selu ne bi imao. Na primjer. Neću kositi zdravo, olakšat ću se. A kako silažu prodaješ? Ja još ne znam kako se tu kupuje to. Pa vidit ćemo kakva je bude cijena sa njive. A kako je bila prošle godine, znaš? Nisam je kupovao, radio sam. Možda je antisocijalan, pa ne bi se snimao sa svakim i ovako pričao da je antisocijalan. Nego neki on princip udara ili ne mere niđe drugo bit, ne znam. Ali ove godine sam posio više, oko 40-50 duluma sam posio silaže, pa ću vidjeti nešto za sebe, nešto ću prodati. I kako ćeš ti to, kako ćeš ti 40-50 duluma obrat kad si sam? To je ogromno posla ljudi za jednog čovjeka, puno posla. I normalno da spavaš 3 sata i što to tako sebi iskomplikovati? Ne kupca. Da. A nadam se da će biti, jer ima uvijek neko traži, ima ovi što im je mrsko na sunce, što im je vruće. Vidiš, ove sam dole njive sve kosio, evo i vidiš, on je tam, sve sam... Ali tu je sve poprilično daleko, onako. Pa tamo gdje smo se našli, gdje sam izašao pred vas, a onda moram s traktorom pa dole. Ali ovdje ima dosta njiva, ne rade se. Ali neke silina odnese, ali nemoj bogat. Nemoj ti Hamidelu moju njivu. Obogatit ćeš se, nemoj bogati. Nemoj bogati, gdje ćeš ti to raditi? Ne samo meni, nego svima u selu. Naravno. U selu, kome da to imanje proda? Pa jebote, ima neki lik što traži, što bi sebi volio ovako ovdje vikendicu ili neki objekat napraviti. I te pare, brate, i kupiš kuću u selu i pripomjestiš sve dole. I ima oko tebe 1000 ljudi kojim bi ti mogao nešto obaviti. To je takav sklop, mentalitet ljudi, da će dati iz susjednog sela čovjeku, ne da svom komši. To ima zaista svugdje. Mi smo taki, eto ja koristim tu zemlju, sve to, Hrvati su mi sve dali, znači sve njihovu zemlju, nešto u zakup, nešto dobijem džaba. U Vitezu sam dobio od prijatelja jednog 40 duluma, ni marku mi nije uzeo. Koristi, radi koliko hoćeš, to je ravnica. Sad ću dole sve 20 duluma ću ječma, 20 ću silaže. Sad sam se malo u ravnice spustio. Hoćeš li ti to uspjeti sam sve? Pa hoću, žena mi je podrška, ona me malo zeza, znaš, ja to sa njom uspriču, hoću. Evo, drago mi onda što tako uspijevaš zajedno sa suprugom, iako te zeza. Hoćemo li pozdraviti? Koga ćemo još pozdraviti, Hamide? Pozdravio bi ljude dobre volje, ljude širom svijeta i budite... Da sad samo da... Šta je ovo? Ovo je članak, to nam ne treba. Da sad samo da vidimo njihove TikTokove, šta je najnovije tu, pa ćemo ići na ovoga. Gospodina tuženog. Vidio sam taj film.
te dira, da na tebe prstom pokaže. Ne daj Bože, imao bi posla sa mnom, svaku reč da dokaže. Ne može, bit ću protiv celog sveta, kome naša sreća smeta. Ne dam nikom da te diram. Stiže mi jača, nego što sam bila, na svojoj sam koži bolo osjetila. Cijeli život sluga drugima, a sada sa njima mjesto sam zamijenila. Stiže mi jača, da treba krv za te ne žalim. Proliću i strelu u srce za tebe. Primit ću poljubcima da me liječi, živjet ću. I sunce sa neba za tebe skinut ću. Ono što se voli, životom se brani. Ko to nama može, ljubav da zabrani. Ono koga volim, ne ostavljam lako, bez svega bi mogla ja, bez tebe nikako. Rijetke su scene kad ja nemam komentar nikakav. Ovo je jedna od njih. Ne znam šta bi rekao. Ne znam, bogam. Ni ovo, ni ono. Šta god bi rekao, imam osjećaj da nije baš to što treba reći. Ono što se voli, životom se brani. Ko to na... Ja ne bih mogla ni korak bez tebe. Ja bio bih prosjak da izgubim te. Oj, Sanđaku, reci mi. Sprod 2 eura u super chatu. Koju posluku porad kome? Ne znam. Ne znam. Evo, iskreno ne znam šta bi ti rekao. Nije da neću nešto da ti reknem, nego ne znam šta bi ti rekao. Svega mi. Po staklu hodam bosih nogu. To je zajednički, kako ono kod nje? Ovdje nema ništa novo. Pare, svi me dave, dugujem na 4 strane, zovu zelenaši, nema spasa ni u čaši. Pare, svi me dave, dugujem. Mal kod njega šta? Ovo smo. Mi idemo dalje, nećemo dati da... Na Iliju. Ja i Amid smo imali razgovor vezu Melije da ima s njom 2 djece. To postoji taj snimak. Ima i 3 sedmice toga. Postoji na mom kanalu. Zašto Amid Babanović posle ostavila ga žena? Što je on čeo? Melija ga tužila, šta ja znam, bilo tu problema neki. Svašta je bilo tu, Melija tražila pare da isplati on kuću, da je 100 njegova djeca isto, ona je sa 2 bratama djeca pravila. Znači, zašto je ona njega ostavila? Što je on to će uraditi? Ona imala drugog frera, a ona imala mjesecima tog frera. Nije to tako? Aj, udaj se ti. Ne. Ona je njega imala mjesecima, ljudi. Mjesecima tog frera imala. I ostavila svoju djecu. Grehota od Boga za djecu. Ajde njega što si ostavila? Što s djecu ostavila? Nek te sramota budne. Nek te sramota budne. Amide, iskreno ti kažem, meni ti je žao. Čuo sam da hoće Melija da živi s tobom. Prihvati, brat, šta ćeš, imaš 3 djece tu, sa njom 2 petero i ona ima
dvoje s tvojim bratom i jednom sa drugom osobom. Ne zna se. Prihvati, brate, sve, imat ćeš bolji život čamile. Prihvati, šta ćeš? Moraš raditi, dovedi Miliju tu. Samo nemoj im dati alkohol, brate. Piće nemoj im dati. To nemoj da im daš, brate. Zato tvoj brat nije ćeo pristati da živite skupa. Šta da premotam? Sramota. Evo ured je kraj, minut. Sramota. Ali pristani. Dogovori se opet s njima, vidi šta, kako. Melija, čuvaj mu djecu, čuvaj svoju djecu. Nisi im to trebala u životu raditi sa dva brata, da ideš. Dvoje djece ima sa ovim čovjekom, dvoje djece od njega, jednog imaš od njihovog druga. Poštena si. Svaka čast, da vam reći. Zato je Hamida Babanovića ostavila žena. Ali jedno mi je samo krivo na nju, što je ostavila djecu. I drugo... Čekaj, Melija što kuka kod Hamide iz Udine je bila žena od Hamda. I dvoje djece njezino je njegovo. A trenutni joj čovjek je brat Hamidov. Sajke. Španija je mala maca za nas, čoveče. Drugo, što ga nije ostavila prije, sad ga ostavila gdje u javnost. On to meni rekao. Njoj je bilo krivo. Znaš, Raško Melija nije čela nikad o njemu. Kad je pita neko, ona, ne pustite tu temu. To je bilo problem. Bolji transferi u Vitezu. To je bilo problem. Pustite tu temu, što ima djeca sa njim isto. Eno ga, Srećko Stipović prije sat kod bake Mare. Dobro, jebo to. Geopolitičar. Gdje mi je Mifa ošla? Geopolitičar, poznavalac svih procesa naše planete. Uvaženi gospodin Ilija Benjak. Nešto ima da nam saopšti, ne znam, hajmo vidjeti šta. Ja sam se probudio i čuo da ima nešto da nam saopšti. Joj, jesu ti, Ilija, top su ti ove teme i ovi thumbnaili i ove istine što si iznio, ovo je super. Nego da vidimo šta se desilo. Na mom YouTube kanalu... Samo malo. 1080p, nemoj mi se derat. Sad hajde. Na mom YouTube kanalu mogli ste da vidite da sam uvek pomagao ljudima. Nije bitna ni vera, nije bitna ni nacija. Uvek sam se trudio da pomognem koliko mogu. Malo me isi, skupljali smo sredstva da ide na operaciju u Tursku i Sarajeva. Radovanu da pomognemo jer boluje od cerebralne paralize. Međutim, kroz sve to što ste radili, dali ste maksimalnu podršku meni i ja sam vam zahvalan do neba. Međutim, svi znate, većina vas koji ne znaju, vodi se postupak trenutno protiv mene. To jest, završen je. Dobio sam jutros od svoga brata slikane dokumente da je donešena presuda. Naime, jedna kancelarija, neću da pominjem koja, pošto i ne smem, je iz Minhena dala sebi za pravo ili ti okolina Minhena da jednostavno mene tuži samom sudu u Mannheimu i da kaže da ja iznosim laži, dezinformacije, strahove, da sam rusofil i tako dalje i tako dalje. Pošto Nemci uveli su rigorozan zakon za same društvene mreže, društvene platforme, jednostavno je sud rešio da budem odgovoran za ono što sam plasirao na internetu. I ne smem u Nemačkoj više ništa da postavljam, niti na društvenim mrežama, niti na YouTubeu što se tiče same Ukrajine. Hajdi, fala kurcu, dočeka smo i to. Hajdi, fala kurcu više. I svega ostaloga. Dobili su, mogu tako reći slobodno, mene na sudu. Međutim, šta je sljedeći problem? Sud je odredio da ja moram da platim kaznu u visini od 11.700 eura. Bravo sud! Bravo! Ništa ti reci da ne znaš ni kako se zove taj sud, ni da ga ne priznaješ. Kohi jebe? 9.000 je kazna i ovih ostalih 2.700 evra su sudski troškovi. Sudski troškovi, sine, 2.700 eura. Plate ljudima što su se bavili tobom. Nije to 15 maraka, nego 2.700 eura. I ne mere za svaki kurac slučaj pokretat, zato. Moram ja da snosim. Jednostavno moram to da platim do 12.9.2024. godine. 12.
Pa manje od mjesec ti je ostalo. Ukoliko ne platim, pokrenut će se krivični postupak protiv mene ili ti morat ću da idem da odležim za to što sam iznosio samo istinu i suvu istinu na... Brate, evo i tebi vrlo jednostavno rješenje. Ta IT firma što je imaš, to sad odeš, uzmeš na primjer kredit na osnovu tog što si ti, kako se nazove, MFT web design Ilija Benjak. Digneš na osnovu firme kredit, daće ti ljudi. Zašto? Jer imaš firmu i imaš posao i protok. I plati. Raka, uvaženi. Kada nas vrati glavna smo vijest, top sretan, na carini teret. Robi smo puni kao Bangladeš. Ona ne zna, ali osaznaće. Reko srce moje, ja se naplaćem. Ko bereta, puca naplaćem. Iz geta zeta uzmi valjače. Mirso 51,13 €, evo da ga poguramo malo. Falat Mirso na 100 maraka. Dino Kapić Fricov 6 € u Supeće. Evo za Iliju iz Minhena. Jel on reče iz Minhena ga i tužili? Gvozdani stup 1 € za Iliju pomoć. Ništa, promijenit ćemo. Mijenja se. Sljedeći live donation goal će biti za Iliju. Hvala vam. Internetu, gdje sam pričao onome stvarno kako jeste, gdje se daje... Nikad nisi pričao ono kako jeste i čovjek tako sam sebi rupu kopa. Prvo, dok sam ti ja govorio da to nije tako, mislio si da te mrzim i zajebavam. Sad kad ti sud rekao da nije tako, ti i dalje glup i mutav misliš da jest tako i sav svijet protiv tebe. Eto. I zato ja kajem, samo ljudi nastavte. Evo ti opet nastavi, smiješ ti, ma nije tačno da ti ne smiješ u Njemačkoj ništa. Ma snimi ti opet kako je Putin kralj. Opet ti to snimi. I snimi kako je Doboj pokrajina Srbije. Opet ti to snimi, smiješ brate mu, kaki oni ba, taci oni tebi. Ti si tata. Je masovna pomoć Ukrajincima, dok oni voze besne automobile, žive kao lordovi na račun naroda iz Evrope. Izgleda je to nekome zasmetalo, pa je taj neko sada meni napravio problem. Da budem iskren, ja nemam odakle ovo da platim. Nema šta da vas lažem, ja sam se Ja bih samo, ali iskreno bez zajebancije, da iskažem visoko poštovanje i uvažavanje i srdačan pozdrav svim osobama koje rade u institucijama, a krenuli su da nas razjebaju i ganjaju. Evo, moj duboki naklon do poda. Redom nas rešetajte, pa kod koga šta bude. preselio skoro sav novac koji sam dao i bukvalno sam kupio namještaj, sve što je potrebno. Znam da će sada biti pametnih ljudi koji će mi reći zašto nisi napravio advokatsku zaštitu, zašto nisi napravio Haftpflichtversicherung ili ti zaštitu ukoliko se desi neki haos, neka tužba ili nešto. Jednostavno ne živim u Nemačkoj i da to imam svakako ne bi to pokrilo ovu tužbu. Ali brate, imaš firmu za web dizajn u Njemačkoj. Znači, ona ugodnost koju osjećaš dok lažeš publiku da to imaš, gdje je sad ta ugodnost da se to iskoristi i da se financira to što ti traži? Ono je lijepo i ugodno lagat dok niko ne zna da ti lažeš i ne mere se provjeriti. Ja imam firmu, ja kuranja. I onda kad dođe ovo, ti nemaš 11.000 u Njemačkoj ti nemaš 11.000 sa web dizajn firmom. Pa jedan web sajt je 11.000 eura u Njemačkoj. Službu, jer opet kažem, ne živim tamo, nemam nikakve veze više sa Nemačkom, niti živim tamo, niti uopšte želim da se vraćam. Protjerali ga! Jednostavno želim da zaboravim tu državu. Aha. Ovdje je dokaz. Postavio sam na svom, izvinjam se što mi glas malo drhti i sve to, ovdje je dokaz, ovo su papiri koje sam skenirao, ne znam da li će se vidjeti na kameri. Drhti, jer to je predivno u životu, to je tako prelijepo kad obrve to naprave. To je tako predivno! Zato što, kako ovo da namjestim da bi se vidjelo, evo ovako da vidite. Inače, protiv mene postupak, vidite šta kako, morao sam da izbrišem kome je tužio, šta je bilo i kako je bilo. Hoćeš ti sa državom, Ilija, da se bodeš, a to ne mere to. Ja sam ti govorio da ne mere, ali...
Imam to na 5-6 primjera su mi poslali. Ovdje piše zašto me tuže da sam propagandu iznosio, ovdje piše rok do kad moram da platim i tako dalje. Ja sam morao da izbrišem potpise ko je potpisao od njih od suda i pečat i sve to, jer ne bi drugačije mogao vama da pokažem. Znači nije mi problem ko hoće da mu pošljem na e-mail original dokument. Šta će nam? Pa ne postoji, ja ti odavno to govorio, da ne postoji osoba koja smatra da je tvoja propaganda ispravna i da bi takva trebala biti. To zaista ne postoji. Ali ti si dovoljno lud da ne možeš to uvidjeti. Dovoljno lud. Nekoliko mjeseci da se vodi postupak protiv mene, imao sam svog advokata koji me zastupao, ali oni su kroz moje videoklipove dokazali, jel te, da sam ja neko ko širi dezinformacije. Naravno, glupane, naravno. Jer ne može dokazati da širiš istinu ako si širio dezinformacije. I ja kad tebe upalim i čujem da Putin nije izvršio invaziju na Ukrajinu, šta drugo da te smatram nego za debila koji širi dezinformacije? Eto, nadam se da si uživao taj period što si farmu YouTube cash, taj tvoj hajpić. Ja se nadam da ti je ugodan bio dok je trajao. Ali nemoj ti poslušat nikad nikog, ti deri svoje. I da sam ugrozio bezbednost Ukrajinaca u Evropskoj uniji. Naravno da jesi. Kad sereš, kad promovišeš ljudima ideju da Ukrajina nekog napada, naravno da jest, dezinformaciju širiš javnu ideju i tražiš da se prihvati o tome kako su Ukrajinci loši, a Putin je dobar. O malo su ti dali, sine, malo. Stoga molim sve dobre ljude, imate link dole u komentaru, zakačen, da ukoliko želite pomognete mi da platim ovu kaznu. Želimo, kako ne bi željeli pomoći čovjeku koji je širio dezinformacije, naslađivao se kad drugi ljudi gube svoje kanale, silio se kako tebi niko ništa ne može, isto što to odnekle poznate i to odskora. Naravno da hoćemo pomoći. Da ti uplatimo to što si ti srao, a mi ti čitavo vrijeme govorili nemoj. Nemoj glupane, da nemoj biti glup. Jer opet kažem, ja trebao bi vremena da sakupim ovaj novac u prosjeku godinu dana. Imam ženu, imam decu, ne želim niko da se sažaljeva na mene. Bože, živ sam, zdrav sam, borim se. On isto ovako ne traži ništa, ne želi niko, ali tako mogu ko uplatiti. Radim, ali stvarno je velika svota novca. Koliko god može ko neka pomogne. 1 cent, imam 109.000 pratioca, valjda sam zaslužio po 10 centi da mi svako udeli, pa... Šta je ovo? Što kaj Jugoslove, sa čime si ti nas zadužio? Sa čime? Sa kojim tačno... De mi samo reci ovako, ja ću sjesti i saslušat, a ti pričaj, ja slušam, ti pričaš. Koji tačno potez u tvom životu je bio i kad je to bilo? Koji datum? Kad si ti obavio nešto, radi čega bi danas, od 19.8. ja trebao pomislit da sam ja nekako nepisanim pravilom dužan ili da osjećam potrebu tebi pomoći. Koji tačno tvoj potez je to zavrijednio? Ja bi to volio čut i da mi daš link da ti uplatim. Evo da mi daš link, ja ti poslu, evo makar bi 100 eura ti uplatio. Ako ima jedan potez da si ti obavio, pa da ti sad mi tu protuvrijednost da ti ispomognemo. Jasmina Ometić, evo od mene za Iliju. Evo zajebaju te ljudi. Zajebaju te ljudi jer svi su svjesni šta je u tvom klipu. Kako god ti sastavio sebi tekstčić pa da ti proćeraš svoj princip, i dalje su svi svjesni. Šta si ti stvarno rekao i šta si ti stvarno snimio. I to traje. I ti stekneš utisak da ti neće ništa biti. Duša slatka. Sakupit ću da platim ovo ukoliko stvarno postoji želja od vas da mi pomognete, jer se stvarno nalazim sada u velikom problemu, jer ja prolazim kroz tu Evropu kada idem kući za Srbiju i definitivno mi je to veliki problem, mogu da kažem. Nemoj trečat sad. Daj mu daj da može biti drugi Hitler. Daj mu, brate moj, nek
Doboj nastavi biti pokrajina Republike Srpske, a nek polako postane i jedan od gradova Srbije. Daj mu, da on more dalje se sprovoditi. Daj mu. Ja šta ćeš nek dati? Jer ovo nije zezanje, opet ponavljam, i jednostavno ukoliko stvarno možete, zamolio bih sve dobre ljude, imate link dole na koji kliknete, možete da uplatite novac preko kartice, preko vaše... Da vidim te linkove svega ti. Aha, link pomoći. GoFundMe. Šta sam ti pričao? GoFundMe, brate moj. Tam prosiš. Evo, skupio je čak 384 eura. Evo viš. BFTM, web design i SEO marketing. What is average income of web design company in Germany? What is average monthly income? Average web designer salary in Germany. 35.000 godišnje. Average. A ti nisi average, ti si već nekoliko godina tu. Ima li još koji izvor? 52.000 eura godišnje. 52.000 eura godišnje. Znači kalkulator. 52.000 podijeljeno na 12. 4.333 eura mjesečno bi ti trebao imat od BFTM web design i SEO marketing. I kako ti nemaš te pare? A ovo ovdje, poštovani, kao što sam već napomenuo nekoliko puta u svojim videoklipovima, vodio se proces protiv mene. Da sam povrijedio zakon o medijima, da sam izvještavao i davao manipulativan sadržaj ljudima. Zbog toga moram da platim kaznu jer sam povrijedio etiku i zakon o javnim informacijama u Europi. Neko se našao pametan pa je pokrenuo postupak protiv mene kako sam ja lagao ljude sa svojim informacijama, da sam širio paniku, strah i netačne informacije. Ovo ovdje je, brate, sve tačno. I mi svi znamo da je tačno. I jedino se ti, glupan, i dalje boriš protiv tog da to nije tačno. I eto da ti se bori i dalje. Pa će još 11.000 doći. Pa će doći 20.000. Pa će doći kazna hitnog zatvora koji ne mere se platiti. Meni je žao da moram da vas zamolim za pomoć, ali sa obzirom da je svota novca baš velika i da ja trenutno nemam mogućnost da to platim sve, molim svakog dobrog čovjeka ko želi da pomogne. Do 12.9.2024. godine moram da uplatim novac. Hvala svima još jednom što ste uz mene. Evo daću ti ja jedan tajni market gdje se more prodat YouTube kanal, to je veličine 100.000 subscribera, verifikovan, stalno zarađuje, ima sigurno dobar revenue, može otići. Sad, dojacije more otići za 20.000 eura. I uplatiš kaznu, ostane tebi 10 i to je to. Dojacije će otići kanal. Eto, ako hoćeš. Ali neš više moći ove laži širiti. Vašeg računa kako god vi želite. Također vi koji želite ostavit ću link i Paypala, koji želite putem Paypala da donirate, da pomognete. Hvala svima od srca. Ja ću kada se sve ovo završi sve uzeti donatore lepo na papir, ko bude donirao, pomogao, staviti, zahvaliti se i pokazati račun da sam platio ovo sve jer ne želim da bude prevara, ne želim da bude laž. Kao sve što sam do sada radio transparentno i ovo sam podijelio sa vama jer nemam potrebu niti da lažem, niti da manipulišem, niti glumim nekoga ludaka jer znam. A sve laže, manipuliše i ludak. Sve ovo što govori da nije on sve to jest. Koji svi ovi drugi prevaranti od prije par dana. Ono sve što jest, to nije. A sve ono što nije, to ko biva jest. I stalno tako, to više, ne mora se podnijeti to. Koliko u stvari je ovo zeznuta stvar i koliko može da me košta, ja nažalost nisam
mogućnosti, opet ponavljam, da ovo sve platim odjednom, mogo bi možda deo da platim od toga, ali opet bi zbog toga svega, iako bi platio, imao velikih problema, jer mi je novac potreban za druge stvari. Također, znam da će biti sada ljudi koji će pisati tako ti... Pa šta će ti druge stvari dok ne riješiš problem koji te ganja? Što imaš ti se bavi drugim stvarima? Treba kad širiš gluposti, što nisi odgovoran, jednostavno da shvatiš, da prihvatiš odgovornost, da ne možeš svašta da pričaš na internetu. Jednostavno, ne znam kakva demokratija u Evropi postoji kada demokratije nigde nema. Demokratija... Evo vidiš ti debila, znači nikad on shvatit neće. To su posebni slučajevi kojima pomoći nema. Da nije demokratija ono što bi ti volio da bude, neđe. Ti bi volio, ti obožavaš Putina i Rusiju. Jer si ti... Gvozdeni stup 2 marke, kako je glup, mislit će stvarno da su za njega donirali. Ti si čitav život u svojoj državi, kroz svoje medije i kroz svoje vođe, ubijeđen do svih maksimuma da je Putin poslanik, da je on tvoj drugi tata, da on je najveći tvoj prijatelj ikad što je rodio se ikad iđe iko. Da nema šanse da se smiješ dovesti u poziciju to kritikovat. A to nije ni nalik tome što su ti nabrojali. Nego je to jedno govno svjetskih razmjera da to teško se mogu mjeriti govna sa tom kategorijom govneta. I tiranina i predatora. To svijet se sastaje bolan, udružuje se, ne mere da, trudi se, ne mere da dođe do tačke da objasni koja vrsta govneta je to. Ali pošto si ti nabijeđen ispran ti mozak godinama, ti si i sad ubijeđen da je neko protiv tebe. Iako je realnost da to sve što si ti pričao nije si ne tako, nego šta bi ti volio da jest. Radi svog emotivnog. To je ono kad novinar ubaci sebe, umjesto da bude profesionalan. Bili, a da u Rusiji priča protiv njih demokratija tamo. Neće on nikad protiv Rusije pričat. To je njemu zabranjen spektar razmišljanja da on nešto zine protiv Rusije. To ne postoji, nemoj to čekati. Samo na papiru, a ta demokratija je mene evo upravo košta 11.700 eura. Također me je koštala i kada sam došao u Nemačku, zbog koje sam morao kazne da podignem kredit. 8.500 evra sam tada platio zato što sam pričao o LGBT-u i govorio šta su oni stvari, koliko pomoći dobijaju države i tako dalje i tako dalje. Gdje sam platio 8.500 evra kazne zbog toga što sam pričao o njima. Eto viš, on je već plaćao kaznu i sad opet će. Su mi ugasili YouTube kanal, ko se toga seća. Stoga, nemojte molim vas da im pričate o Znam jednog dečka što nije imao kanale. Demokratiji, kako jednostavno je sve bajno i lepo u Evropi i kako u stvari ja pravim neki pogrešan potez ili radim nešto pogrešno. Tako da, dobri ljudi, ko želi da mi pomogne, ja se stvarno zahvaljujem od srca. Drago mi je da vidim da ljudi, stvarno su se javili ljudi koji sam pričao. Da ti pročita ime, jel? Srce samo željno kućno traga svoj i da brata mi useju pesmom probudim, ispred svoje kuće staru majku poljubim. Don Royal 10 eura. Proslijedi ili da me stavi čovjek na papir, da ti pročita ime, poslo taj i taj, pomogao mi taj i taj, da ga Allah dragi, u stvari da ga Isus dragi. Ne znam ko će vas nagrađivati sad ako budete njemu, će Isus ili Allah vas? U live streamu, da žele da mi pomognu. Ja se izvinjam što mi se suše usta. Trebalo bi ovako kad šalje, na primjer, kad šalje Bošnjak Srbinu pomoć ili obrnuto, onda bi trebali Allah i Isus da uđu u neku vrstu koalicije pa da onda pomažu. Jer nema smisla onda da... Razumiješ? Nemoj uzdihivati za mene. Bukvalno sam od jutros uzrujan. Nije ovo jednostavno, kako god ljudi to da gledaju, već sam jednom prošao kroz ovo sve još sada. Tako kako si ti jutros bio uzrujan kad si to saznu, tako su mnogi gledalci uzrujani kad ti sereš u klipovima sve što nije i još ono hinjski sereš, ono, evo ja ću namjerno to reći, zato što vam ne godi. Takvu istu vrstu su osjećali ljudi ko što si ti jutros. I vaki pogled. Viš ovaj pogled tvoj. Vaki je u mene pogled kad ja gledam u tebe budalu. I šta izgovaraš. Evo isti vaki. I ne znam
Ja, ti meni tako pogasiš sve u mozgu da ja ne znam, bi lusto ili bi sjeo ili bi legu ili bi nešto kliknuo šta da dalje radim. Jer ne mogu da povjerujem da takva marva postoji uopšte. Evo, isti ovaki pogled, ja imam kad gledam u tebe. Bukvalno, ovo što mi se dešava nije jednostavna stvar. Ko malo samo znam, mi nismo deca, imam 30 godina, znam koliko je ozbiljna stvar i koliko može sve ovo da me košta. Opet kažem, zahvaljujem se svim ljudima, ko želi da pomogne, dole je link u komentaru, ukoliko stvarno to želite od srca, ja vam se zahvaljujem i nadam se da ćemo zajedno uspjeti do 12.9.2024. da sakupimo taj novac kako bi uspio to da rešim. Svota uopšte nije mala, radije bih ovaj novac da mogu dao nekome detetu, da Evo viš, i meni ovako sad, kad ja znam ko si ti i kad izgovoriš ovo da bi ti dao nekom detetu, meni se ovak samo ovdje u želucu okrene nešto. I ja to ne mogu vratiti, to vrati se nekad kasnije stradan, ali okrene se i valjda želudac se preokrene, ne mere probaviti ništa. Pomognem da dete se operiše, ali ne znam šta god, ali nažalost vidite u kakvoj sam situaciji, ja nemam šta da lažem, nemam šta da izmišljam, nisam milioner, jednostavno govorim iskreno sa vama, pričam iskreno sa vama, otvoreno, znate sve moje probleme, muke, gde sam, šta sam, od nikoga se ne krijem. Tako da eto ljudi, hvala svima još jednom i nadam se da ćete ovoga puta mi pomoći, jer stvarno nalazim se u jako teškoj situaciji. Nije problem ni da ti u zatvor odeš jer ti si kickbokser i ne mere ti niko ništa, znači snašao bi se ti i tam. I gledaj ti ovih komentara. Miko, evo Ripo, kasno sam se uključio, šta mu se dešava? Dobio 11.000 eura kazne za sve ono što sam mu ja govorio da nije i narod što mu je govorio da nije. On govorio da jest i eto sad ga ljudi kaznili. Evo viš, podrška naše milije. Očito je da istina košta, ne košta istina ljudi moji, koštaju laži. Koštaju manipulacije, koštaju prevare. To košta, a istina nikad nije koštala nikog. Ne merete istina koštati, zato što svakom daje da čuje istinu. Sve jednoj osobi daje da... Niko ne voli da ga slažeš. Nego da mu kažeš istinu. I kako onda kad mu kažeš istinu, kako da te košta? Ali eto, ovi ljudi toliko vole da lažu sebe, da se tješe, da. Podrška za tebe. Hanifa seče nokte matori. Samo budi u Srbiji i ne mogu ti ništa. Drži se Ilija, bit će sve okej. Majko moja medena. Hajde da vidim kako to izgleda. Što je on dobio kaznu? Da probamo vidjeti. Napadi vehabija planirani širom Srbije. Šta se dešava? Je klip samo dan ranije je to naziv klipa. Hajde da vidimo taj klip. Jutros je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije dalo zvaničnu informaciju da je likvidiran vehabija Senad Ramović. Međutim, što je jako interesantno, ovaj čovjek je bio zbog svojih ekstremističkih činova 13,5 godina u Zabeli. Bio je sa nekadašnjim komandantom crvenih beretki ili ti jedinicom za specijalne operacije Miloradom Lukovićem Legijom. I gle čuda, Legija je rekao da je on čovjek koji kada izađe na slobodu pravit će i dalje haos i dalje će planirati napade i neće odustati od onoga zbog čega je stvarno u zatvoru. I gle čudo se stvarno sprovodilo. Niko nije vodio računa o tome šta je Legija rekao, jer svi smatraju da je Legija lud. Međutim, Legija je bio u pravu. Taj čovjek je smislio i sam napad na izraelsku ambasadu. Tom prilikom je teže povređen žandar koji je, hvala gospodu Bogu, uspeo da se izvuče. I sada su našli da je on u stvari izdao stan dečku u Novom Pazaru koji je izvršio napad na samu izraelsku ambasadu. Također se povezuje da je u stvari Senad Ramović sam uvukao tog dečka u vehabije i jednostavno ga naučio, kako oni kažu, islamu. Međutim, da li je ovo stvarno islam? Također, hteo bih ljudima da odgovorim koji mi pišu komentare i konstantno sada na Facebooku mi šalju. A što gubiš vrijeme sa budalom koji još vjeruje u Legiju? Zato što on utiče, druže, on utiče, ima uticaj, vidi, on ima 108.000 pretplatnika, ovaj video prije dan ima 23.000 pregleda, on utiče, neko čuje šta on kaže.
A to što on priča je 99% netačno, laž, indoktrinacija, ludost njegova. I kako da ignoriš, kako da prođeš samo pored toga? Poruke, eto ti Ilija. Jer hajde da on šteti samo sebe, onda prođeš. Ali on šteti sve oko sebe. Ti na internetu tamo braniš muslimane, govoriš kako oni su dobri, kako neće da prave probleme i svašta nešto, a vidiš šta rade, vidiš da prave haos po Srbiji, napadaju ljude širom sveta, vidiš šta su radili u Rusiji, vidiš šta su radili u Evropi, sve... Evo vidi, evo, ješ čuo sad ovo za Rusiju? Čuo sad ovo? Kad se jedan slučaj neđe desi, konkretno što se desio, taj lik što je nekog napao pa ga ubili. Kad se to jedno desi i onda vakav klipan krene komentarisat čitavu planetu i generalizovati, pakovati, lijepiti što jest i što nije i kako on hoće. Sve to rade tvoji muslimani, a ti i dalje neko ko, kako kažu oni, dobro razmišlja, ipak braniš pogrešnu stranu i braniš muslimane, jer oni stvari nisu takvi kakvi se predstavljaju. Međutim, da li to stvarno ima povezanosti sa muslimanima? Da li u stvari ti muslimani stvarno žele da naprave nekome štetu, da nekome naude, ili možda to samo jako dobra propaganda? On ovdje nas begi malo koji brani, ali malo, neće sad puno. Amerike. Dobrodošli u novi videoklip. Ukoliko već niste, ne zaboravite se pretplatite na kanal. Vama je to sekund, meni... Malo nas brani, da ne meremo reći da nas nije branio. Malo. Nemoj me kaj ti više branit materit. Podrška znači mnogo. Kliknite na to dugme subscribe ili pretplati se. I naravno, obavezno ostavite vaš komentar na temu koju obrađujem. A mi sad idemo u video. Kao Becan je čovek iz Novoga Pazara. Čovek koji je pristupio odredu vehabija. Vehabije koje praktikuju radikalni islam, koji nema veze sa islamom koji se danas propagira među ljudima koji sasvim normalno razumeju svoju religiju, koji su muslimani i koji se drže svojih obreda, koji se drže svoje tradicije. Zašto priča o muslimanima kao da je to nacionalnost? Zato što kod nas postoje Hrvati, Srbi i muslimani. Znaš šta je? Znaš tu formulu, seljačku? Tamam da je čovjek, ma neki oni Hrvat, neke i Srbin, neke i musliman. To je ono seljačko naše, ono što se trebamo čeličnom četkom od tog očešljati. I svoje religije. Ljudi koji uopšte nemaju nikakvu pomisao da budu ekstremisti i da prave probleme u svetu. No dobra zapadna propaganda i dobra američka propaganda celoga života koji jednostavno prikazuju kako su muslimani loši ljudi. Gde su oni napravili i Al-Kaidu, gde su oni napravili i islamsku državu. Što mislite, odakle islamskoj državi toliko naoružanja? Odakle Al-Kaidi toliko naoružanja? Pa od Amerike, čak imaju istu vojnu uniformu i svašta nešto, baš ti upravo... I kako da mu čovjek ne dadne kaznu? Haj kako? Hajde kako kad razuman čovjek ovo sluša? Bil mu ti dao kaznu, eto. Koji su ih napravili, sada žele da ih unište, jer su im se otrgli kontroli. Međutim, oni su morali da naprave lošu stranu ili ti loše ljude kako bi njihove vojne industrije profitirale. Pravili oružje. Oprosti ćeš, ne razumijem se previše, iz Makedonije sam. Veliki pozdrav za Makedoniju. Da imaju protiv koga da se bore, a iste te naoružavali sa istim tim oružjem. I tekako interesantna priča, zato i postoje razni odredi, kako oni kažu, gde oni smatruju da su ti odredi ekstremistički i da jednostavno mora da se radi na tome kako bi uspjeli da zaustave haos koji ti odredi prave širom sveta. Međutim, jako je interesantno da ljudi i dalje ne shvataju da je sve to američka propaganda. Već kada ja kažem da čovek bilo koje religije, bilo koje nacije, kada uradi neki ekstremistički čin, taj Pa de sine, pusti sebi, odgledaj, evo, samo 2-3 dokumentarca o Afganistanu, na primjer. Samo odgledaj trenutno kako je tam, posmatraj ljude, intervjue što su radili sa trenutnim, na primjer, vođama Afganistana, evo, pošto se skoro Amerika povukla iz Afganistana i opet su ovi tam. Eto da samo par dokumentaraca pogledaj o tom, pa ćeš ti vidit, ima li u tom američke propagande ili u tom ima stvarno divljaka protiv kojih se čovjek mora borit, a teško mu ide.
Eto, dovoljna su 2-3 da pogledaš da bi ti shvatio šta je prava realnost. I onda ti sjedeš ovdje srat kako su Amerikanci to sve i započeli i njihov razlog i oni to kontrolišu i posla... Čovjek pripada jednostavno nekome ko je krivično podležan i da treba da odgovara, ne obazirujući se na religiju, ne obazirujući se na naciju. Međutim, kada to uradi neko ko je islamske veroispovesti, automatski se to vezuje za neki ekstremistički akt, za islamsku državu, automatski se vezuje to za razne druge oblike. Hajmo jednom za sva vremena naučiti da više ne budemo glupi, mada ovo je uzalud, ali nema veze. Terorizam. Terorizam! Da bar malo ne budemo glupi. Malo samo da ne budemo glupi. Ovo ostalo, haj bit će, ali malo sam da. Terorizam je smišljena upotreba nezakonitog nasilja ili prijetnje nezakonitim nasiljem. Radi usađivanja straha s namjerom prisiljavanja ili zastrašivanja vlasti ili društva, kako bi se postigli ciljevi koji su općenito politički, vjerski ili ideološki. Ti teroristički ciljevi mogu biti jedino politički, vjerski ili ideološki. Nikako ne mogu biti muslimanski, katolički ni pravoslavni. Ti sad možeš ući u kafić, bacit bombu i pobit sve ljude u tom kafiću. I onda ući u drugi kafić i bacit i tam bombu i tam pobit sve. I ovo prvo mora biti terorizam, a ono drugo ne mora biti. Iako si istu stvar uradio. Apsolutno istu stvar si uradio, isti broj žrtava, tam i vam. Ono jedno jest terorizam, ono drugo nije. Kako? Kako? Evo ovako. U prvom kafiću ti ljudi bili... Ne znam, na primjer, hajmo zamisliti onog hađiju. Hajmo zamisliti onog hađiju što je ubio one što su ga maltretirali. U prvom kafiću okupila se 4 što su te maltretirali dugo vreme, kamatarili te, djecu ti prijetili ti, ovako onako. I ti saznao imaju oni u kafiću sjede. Odeš, baciš bombu i pobiješ. To nije terorizam. Znaš. A u ovom drugom kafiću sjede ljudi koji su svi druge vjere mimo tebe. I ti tam baciš bombu. To je terorizam. Zašto? Zato što si tam bacio bombu radi vjerskog ili ideološkog razloga, a vam si radi privatnog što su te maltretirali. I to se koristi na sudu da se zna, sine, šta si ti tačno, to nije epitet osobenosti muslimana, ni katolika, ni pravoslavca, nego administrativna kategorizacija djela na sudu da se zna jesi li ti se branio od ljudi, a malo lud pa nisi bio svjestan šta si radio, pa zato ima kako će se sud. Ili si ti htio čitavu jednu skupinu ljudi uništiti radi svojih ubjeđenja. Onda je to terorizam, onda ideš, brate, da te maknemo na duži period. Evo, da više ne budemo glupi oko toga. Ja se nadam da ćemo uspjeti malo. Ja se nadam da su bili dovoljno kvalitetni primjeri da skontaš šta ti hoću prezentirati. Gdje je momak? Naravno, ta priča se pumpa. Opet kažem, ti ljudi koji su učinili to delo, ništa drugo nisu sem zlikovca. Niti su muslimani, niti su hrišćani, niti su bilo ko drugi. Koliko haosa imate u svetu od strane muslimana, toliko imate haosa u svetu i od hrišćana. Ali se to na internetu itekako dobro sakriva. Probajte samo detaljno da istražite da u stvari se iste stvari dešavaju, kako sa strane muslimana, tako i sa strane hrišćana. Stvari koje jednostavno, mogu reći slobodno, nemaju nikakve veze niti sa verom, niti sa nacijom. Jednostavno ti ljudi su podležni krivičnim stvarima i žele jednostavno da isprave neke stvari koje im niko nije dao za pravo, sem oni sebi sami, jer su ili shvatili pogrešno svoju religiju, ili jednostavno shvataju da ovaj svet drugačije funkcioniše, pa oni žele nešto da isprave. Uzeli su pravdu u svoje ruke, gde to nikako nije dobro. Islam, sama religija, je inače religija mira, kao i svaka druga religija, ali ljudi ga pogrešno shvataju jer ljudi ništa nisu
pročitali više od čitanke i od bukvara. Kada pročitaju svete knjige, jedne i druge strane nije sramota kao hrišćanin pročitati svetu knjigu Kuran i jednostavno shvatiti da i u njoj ima isto elemenata kao i u samoj Bibliji, u svetom pismu i jednostavno da se mnogo stvari povezuje sa nama hrišćanima. Da preko 80% ABVGDZ postao član. Thank you very much, I really appreciate it. Stvari u samoj njihovoj svetoj knjizi muslimana ima povezanosti sa našim hrišćanstvom i da bukvalno samo 30% se osniva na tome o njihovom profetu Muhammedu, što znači da uopšte nema nikakve povezanosti sa ovim ekstremističkim činovima, niti sa ovim haosom koji se dešava u svetu. To ne rade ljudi koji su islamske veroispovesti, niti muslimani, već evo vidite da su to odredi vehabija, neki ljudi koji totalno drugačije razumeju islam i koji sprovode pravdu u svojim rukama kako oni stvarno žele. I to nikako ljudi da shvate, nego već deklarišu sve ljude, Bošnjake, da su oni problematični, da su oni neko ko će izvršiti ekstremistički čin, pa mi pišite komentare jer vidi šta su radili. Po meni manipulatori koriste koncept vjera i nacionalizma kako bi podstakli ono najgore kod ljudi pa i terorizam. A koriste i da bi prekrili svoje lopovluke, koriste da ti tema bude nešto drugo, da ti fokus bude negdje drugo, umjesto gdje bi trebao biti fokus. Koriste, eto, i opstaju i traju neko vrijeme tako. Za vrijeme rata Bošnjaci, pa su dovodili vehabije, mudžahedine, sve su to neki odredi i jednostavno ti ljudi su došli tu sa ekstremističkim činovima. To nisu radili ljudi koji normalno veruju u Boga i koji strahuju da bi od Boga mogli biti kažnjeni za svoje dela koje prave. Ali vi i dalje to ne shvatate. Pa naravno da nisu. Pa niko normalan ne može sa svoje sećije ustati iz običnog svog porodičnog normalnog dana, ustati i otići ubijat neđe. Ne mere to niko normalan. To mu ima proces. Prvoga pročitaš, je li on dovoljno lud da bi ti njega mogao povući tam neđe. Pa ga onda zovniš. Ima tam cijelo jedno bi li ti išao. Pa polako mu kreneš prilaziti. Pa ima to kako se to radi. Ima na YouTubeu, možemo isto pogledat. Ako koga interesuje. Ima to tačno kako se izvodi. Ali mora čovjek prvo, ne mere to svako, moraš prvo malo biti dovoljno lud da bi te u to mogli uvesti. Jer je jako dobra propaganda, opet kažem, evropskih medija, onih svih koji definitivno deklarišu ljude koji su islamske veroispovesti kao neko problematičan, samo zato što ti ljudi se ne stapaju u njihove sredine, ne prihvataju neka LGBT prava, ne prihvataju narušavanje tradicionalne porodice i to je u stvari ceo problem zašto se Zapad i svi ovi ostali bore protiv takvih ljudi, jer ti ljudi su im definitivno problem i sama religija koju oni zastupaju. Tako da, ako i posle ovoga videoklipa niste ukapirali da je sve to dobra... Kada nas radi glavna smo vijest obsretan na carini teret. Robi smo puni kao Bangladeš. Ona ne zna, ali osaznače. Reko sice moja, ja se naplačem. Ko bereta, puca naplačem. Iz geta zeta uzmi valjače. Ja mu se divim nekad iskreno, toliko mrziš nešto, a tako lijepo pričaš o tom. Pa mora prije on... Koliko god bio lud, on ipak zna na nekim mjestima šta se mora reći. Pa se malo ono ustu. Zato ti kajem, on nas ko fol malo brani. Čisto da ne možemo reći da nas nije branio, ali opet nedovoljno da budemo odbranjeni. Zapadna propaganda Amerike, kako bi jednostavno profitirali, pravili oružje, prodavali, da imaju protiv koga da se bore, također i da jednostavno probaju da nametnu ljudima neke drugačije stvari, neke nove zakone, onda ne znam šta da vam kažem. Definitivno i dalje ćete pisati komentare kako ja branim Pa evo, hajde, američka je propaganda. Eto, američka je propaganda, Amerika je uništila Afganistan. Što je Afganistan onda kad je se Amerika povukla, osjeku sve diplomatske veze sa svim državama? Sa svim državama! Donja usna mu leti u stranu, izgleda da je puhu. Jesse Ramiću, sa svim hvala ti na 2 eura. Zašto je Afganistan prekinuo diplomatske odnose sa svim državama? Odnosno druge države prekinuli s njima. Zašto? Oni žive sami unutar sebe. Šta oni sebi... 90% stvari se uvozi. Nemaju ništa. Nemaju ništa. Priča o američkoj propagandi na američki YouTube. On je pričao i protiv Njemačke dok je živio u Njemačkoj.
muslimane, ja sam pravoslavac, hrišćanin i jednostavno te stvari koje se dešavaju u svetu, koje se vezuju za Islamsku republiku, koje se vezuju za neke druge... Vidiš da tikove ima na faci jer tako priča. Ne znam ja radi čega su njegovi tikovi, znam samo da su u svakom klipu ikad. Ali sad radi čega su tu, imao mi svi tikove. Druge stvari, to su uradili ljudi ekstremisti, nisu uradili... Njemu daje Optimus, njemu daje bit. Možeš pogledati dokumentarac Braća prije 7 godina. Jel to, ja mislim da je to na što sam i mislio. Braća. Dokumentarac. Prije 7 godina. Mislim da sam to čak i htio gledat, sam malo. Jebiga, moram biti logovan da bi to, neću ovdje da se logujem. Mal gdje? Drugo. Gledat ćemo hudo, neću ovdje da se logujem. A mi nastaviti njega. Koji su islamske veroispovesti i koji prate normalan islam. Radikalni islam je jako opasan i to ću vam reći svaki vernik, jer jednostavno to nije onaj pravi put islama koji je njima dat od njihovog profeta, već jednostavno neko ga je izmenio. Zašto ga je izmenio? Kao što kod nas imate razne sekte, imate razne stvari koje se dešavaju, tako imate i kod njih odredi vehabija, mudžahedini i tako dalje, gdje jednostavno oni uopšte ne pripadaju. Samo mi Balkanci mrzimo zapad, a masovno bježimo tam. 100 mkd, hvala ti. Ja ne mrzim zapad, meni je zapad super. Super! Pravom putu religije islama. Ali dobro, ljudi će i dalje... Super mi je i zapad, super mi je i Kina tamo, super mi je i Afrika, sve mi je super. Ništa ne mrzim. Dozvolite da se manipuliše sa njima, mediji. Jednostavno, mislim da je to jako veliki problem. Obaveštene službe i trebaju... Napašće nas dijasporac. On je otpjevao isto svoje. Da rade svoj rad. Svaka čast obaveštenoj službi Srbije, MUP-u Srbije, što su uspjeli da spreče napade širom Beograda, što su uspjeli da zaštite građane. Ali i tekako treba da se radi. Ne protiv ljudi koji su islamske veroispovesti. Šta je bilo? Širom Beograda, što su uspjeli da zaštite. Ali dobro, stavio sliku supruge, ja mislim materu ženio 2 eura. A ostavio prvo dijete i prvu ženu, pa našao opet curu. Našao opet curu! Ljudi će i dalje, dozvolite da se manipuliše sa njima, mediji. Jednostavno, mislim da je to jako veliki problem. Obaveštene službe i trebaju da rade svoj rad. Svaka čast obaveštenoj službi Srbije, MUP-u Srbije, što su uspjeli da spreče napad. Evo Sajo, ono što sam ti pričao, da on mora u svaku priču ubaciti obavještajne službe i šta one rade. Evo taj dio. Evo taj dio. Gdje on bez tog ne može. Sekunde. Širom Beograda, što su uspjeli da zaštite građane. Ali i tekako treba da se radi. Ne protiv ljudi koji su islamske veroispovesti, već protiv... Mrzi zapad neko kao ovaj čovjek, ali su mu lijepe njemačke pare. Eto, nema više njemačkih para. Ne mere više u Njemačku, a mora sad on njima dat pare. Ljudi koji jednostavno imaju ovakav čin samo sebi ekstremistički, koji ništa dobro doneti neće. I hvala ti na 20. super kupovini. Već samo može da škodi odnosima muslimana i hrišćana i može da pravi još veće probleme. Svaki normalan musliman će osuditi ovakav napad, ovakav čin, bilo šta rade ljudi koji jednostavno ne praktikuju njihovu religiju kako stvarno treba da bude. I jednostavno je to realnost, ali ćete vi i dalje biti podležni manipulacijama, da slušate kako to oni to namjerno rade, kako je islam takva religija, gdje nema nikakve veze sa onim stvarno šta se presa. Znate vi samo koliko su hrišćani kroz istoriju pobili ljudi, pa se to sve sakrilo. Sjetite se krstaških ratova, pa su sve to uspjeli da sakriju, jer jednostavno to im ne odgovara, ali im odgovara da nekoga klasificiraju, da prave neke priče, jer sami ne veruju oni u to, ali na tome debelo svi profitiraju, jer su uspjeli ljude da nabede. Kao što si ti debelo profitirao, jer si uspeo ljude da navučeš da ti kliknu, da ih nerviraš sa lažima, s manipulacijama i eto si vidio da tome kraja ima. Ama tome kraja ima kao i svakom đubretarluku. De ljudi shvate da ne mere tako ići.
De ljudi? Pa de ljudi? Da moraju države bolje da se osiguraju, da moraju ovo, da moraju ono, baš te iste države koje su inače napravile, opet kažem, i islamsku državu, i Al-Kaidu, i sve ono ostalo. To su ozbiljni projekti, ozbiljno pranje para i ozbiljno zastrašivanje naroda. Ništa drugo od toga nije, niti ima bilo kakve povezanosti sa samim islamom. Tako da ljudi, nadam se da sam sve objasnio u ovome videoklipu. Slobodno vi ispod video... Sve si objasnio, sve si ti objasnio. Kako sam ja izdao Srbiju, velike promjene u životu prije 7 dana. Dosta ljudi mi je zamerilo koji prate moj rad zašto više ne snimam klipove o Srbiji, zašto ne pričam o stanju u Srbiji i mnogi vidim sada po komentarima da osuđuju zašto ja snimam o Iranu, o Iraku, o Americi, o Ruskoj federaciji, u Ukrajini, a ne pominjem nigde Srbiju. Zašto jednostavno ja kao Srbin ne želim da ukažem na probleme koji postoje u Srbiji. Mislim da je od mene više nego dovoljno. Ovako bi završio Baka Prase da nije bilo djece. Baka Prase će završiti tačno onako kako treba. To se nemoj sekirat. To samo pustiš. I kad vidiš da nešto više ima i da se s nečim još više kurči, to je još bolje. To je još bolje. Jer svaki pad, jačina svakog pada ovisi koliko si se uzdigo. Znaš. Mnogo više će od zemlju spucat onaj avion što leti na 10.000 metara ako krene padat nego onaj sa 100 metara. Veći udar, veći i ekvivalentan je pad. Samo pusti. Dovoljno da sam ja probao mnogo toga da uradim i da sam se založio više nego što je trebalo. Iako mnogima to zvuči banalno i da neko kaže sad kako sam se ja nekoga uplašio, već jednostavno smatram da kogod u Srbiji želi da napravi bilo kakve promjene, nažalost to se itekako dobro ili uništi ili jednostavno dovedu nekoga ko će da ugasi sve to. Eto imate primjer sam protesta koji su se dešavali posle slučaja u Ribnikaru. Pa imate sada probleme oko litijuma i toga svega što se dešava u Srbiji. Velike proteste i to konstantno gase političari. Ja zato kažem, Srđana Žunića poštujem u njegovoj istrajnosti. Čovjek pokušava da jednostavno vam prikaže ono sve što se dešava u državi, ali nažalost ljudi to ne razumeju. S te strane potpuno ga podržavam i treba to da radi. Treba neko da bude patriota ko će stvarno ljudima pokazati šta se dešava. Ali nažalost ni Srđan niti bilo ko drugi ne može da uradi bilo šta, dokle god se to gasi, dokle god hapsete, maltretiraju zarad toga jer ti pričaš samo šta se njima u stvari ne sviđa. U Srbiji ne postoji sloboda govora. Sve što se dešava u Srbiji kada izađete i pričate o tome, na primjer ja sam pričao o ljudima na Kosovu i Metohiji, koliko su ugroženi i od režima u Prištini i od vlasti u Beogradu i koliko su zanemareni i sa jedne i druge strane, šta se sve tamo dešava, mnogi meni su rekli gledaj svoje posle. Baka Prase za razliku od Ilije finansijski moćan. Pa, Baka bi to platio odmah ovu ovakvu kaznu. Ali mora i on, pa meni nije jasno, on to mora platiti kad ima firmu. Pusti njih, prodali su kuće, ovakvi su, onakvi su, ne treba to da te zanima, otpiši to, Kosovo i Metohija nije više Kosovo i Metohija, nego samo prozvana Republika Kosovo, pa me napadaju Čanak, pa me napada Nikola Sandulović, pa me napada ovaj, pa me napada onaj kako sam ja prodana duša, zato što sam ušao u Srpski pokret Dveri, kako sam ja namjerno ušao tu da bi se prodao Vučiću, pa da bi jednostavno ja radio šta Vučić kaže, ništa toga nije bilo istina. Vremenom se uvidjelo stvarno ko je patriota i ko se trudio uvek za naš narod da kaže onako kako jeste. Izbacivao sam videoklipove i iz skupštine. Hoće ljudi dati 11.000 eura kaznu kad pričaš kako jeste. Hoće. Da vidite stvarno da sam se borio časno i iskreno. Ali iskreno dosadilo mi je. Časno i iskreno. Sve je, samo nije ono što jest. Slušaj sad, vidi. Sve je, samo nije ono što jest. Znači, kad me bake poderi, obavezno moju sliku u crno-bijelu pretvorite i citirate me po Facebooku. Ali kad me bake poderi, kad me više ne bude, ovo je moje.
Eto to, Da ja budem uvek onaj, zato kažem, podržavam Srđana Žunića u njegovoj istrajnosti, da budem onaj koji vuče kole, koji konstantno pokazuje narodu da ja mogu, da ja hoću, da ja mogu, da ja hoću, a niko od nas nema stvarnu podršku, zato što ljudi se boje, zato što će ljudi za vreme izbora, kada dođu izbori, svi govore neću glasati za Vučića, ne treba mi to u Srbiji, a kada budu izbori primit će 50, 100, 200 evra, prodaće svoj glas, glasaće za tog Vučića cijela kuća od 10 članova i onda će reći posle 6 meseci, taj Vučić vidi kakav je, ološ je, ja ovako, ja onako, ja nisam za njega glasao, a jesi, zna se da jesi, jer postoji birački spisak, također postoji upisan u evidenciji samoga Rika za koga si glasao. Stoga, nema nazad. Ljudi pričaju sve najgore o njemu, a jednostavno glasaju za njega. Koliko on namješta, toliko oni još pridodaju tome svemu, kako bi jednostavno još više gazio po narodu, rušio ustav i radio kako on hoće i nikomu ne može ništa. Također u Srbiji je veliki problem korumpiranosti, ne samo korumpiranosti, već jednostavno su se oformile neke grupe, neki ljudi koji rešavaju probleme za ljude u vlasti. Ukoliko pričaš protiv države, ne biva često, ali desi se da slučajno završiš u Savi ili da te prebiju, da ti zapale kuću, eto kao što su restoran Žuniću. Imate raznih tih stvari, jednostavno, samo koje ne kapirate. Država je najjača institucija, to ne zaboravite. Iako je narod država, ali onaj ko je na vlasti u toj državi, on sve dirigira kako će biti i šta će se raditi. Srbija, kako kažu, ide napred, pričaju o neverovatnim platama, ljudi veruju u to sve. I zašto bi onda ja snimao klipove o Srbiji? Da govorim kako je Srbija loša, a ne živim u Srbiji? I onda će biti, pa pobegao si, ne znam, sad si u Rusiji, živiš u Rusiji, ti si neko ko priča iz Rusije, šta mi trebamo da radimo u Srbiji? Izvinite, neću. Dok sam živio u Nemačkoj, kada sam snimao videoklipove i govorio šta se dešava u Srbiji i koliko je ceo ništa vrijednije nema građanima Srbije neg poslušat mišljenje i savjet onog ko je pobjegao iz Srbije. Šta bi trebalo u Srbiji biti? Ti kad pobjegneš ti najbolje znaš šta bi vam trebalo biti. Sistem otišao, zakazao, koliko ne funkcioniše dobro, bilo je ti sereš iz Nemačke, lako je tebi dođi u Srbiju. Bio sam u Srbiji, proveo sam 8 meseci konstantne borbe sa politikom, sa svim stvarima i to se ljudima nije svidelo. Svetu ne možeš udovoljiti. Zato se trudi da udovoljiš sebi, da ja budem srećan u svom životu i da definitivno pokušavam sve ono što se dešava u Srbiji da prepustim vama. Vi imate rješenje, pošto očigledno ja što sam snimao, izbacivao, radio, nije bilo dobro. Pa nije bilo dobro jer nije sadržavalo ni jedno rješenje, ti si samo u svojim klipovima srao šta jest i kako je to šta. A niđe ni jednog rješenja nema šta da se promijeni pa da bude drugačiji. Se da radim pogrešno, da sam balavac, da se ne razumem u te stvari, da ne razumem politiku Vučića, da jednostavno ja radim pogrešno, da sam plaćen od nekih stranih obaveštenih službi, da pravim nerede. Evo. U Srbiji. Sada, eto, prepušteno je sve u vaše ruke, rešavajte vi, nemojte samo da bude Srđan Žunić koji je hapšen, maltretiran i tako dalje, ili neki Ilija koga ste linčovali, nego izađite i vi, Dragane, Milane, Bogdane, izađite i vi na ulice, izađite i vi, borite se kao što se bori taj Žunić. Se. Danas odmor, mora malo doći sebi. Ilija što se borio. Iako ja nisam, da kažem, bozna kako s tim Žunićem, ne gotivim te stvari neke koje on priča i radi, koje nemaju stvarno veze sa mnom, ali opet kažem, podržavam ono što on radi. Uzmite i vi, žrtvujte se, uradite, dajte podršku. Nećete, zato što se bojite. E vidite, ja se nisam bojao i pričao sam za vas, a vi ste uvek to gledali kao nekoga ko uništava vas, priča gluposti, radi to samo zarad svog ličnog interesa, samo želim da uvalim dupe u fotelju, ko zna kome plaća i tako dalje. Ali sve je tako. Opsjednut je službama prvi simptom šizofrenije.
tako dalje. I sada kada sam odustao da pričam o tim stvarima, koliko je Srbija ugrožena, šta se sve dešava u Srbiji, koliko je u Srbiji teško ljudima, roditeljima, deci, da sistemi ne funkcionišu kako treba, sada ste se setili da mi pišete ispod videoklipove komentare, zašto ti ne podržavaš Srbiju, zašto ne pričaš o onome što se dešava u Srbiji, pričaš o Rusiji, Ukrajini, koga boli uvoz za Rusiju i Ukrajinu, koga boli uvoz za to sve, pričaš što se dešava u Srbiji. Ne želim. Jednostavno ne želim da se mešam, kažem neke stvari u svom live streamu, napomenem u videoklipu, ali želim više... Vrijedan čovjek, vrijedan Srbin. Prije 2 tjedna. Izgleda da... Ljudi. Prije 2 tjedna. To je 14 dana. Kaže naslov. 72 sata nas dijeli od početka 3. svjetskog rata. A to je bilo prije 2 sedmice, a 72 sata ti je, koliko je to? 48? 4 dana ti je to. Et nije ni toliko, jel? A ovo je bilo prije 2 sedmice. I gdje vi meni sad recite, jel počeo 3. svjetski rat? Evo, jel počeo? Hajde da čujemo šta je tu bilo to. Da Izrael želi da prouzrokuje 3. svjetski rat, najveću katastrofu koja bi mogla da zadesi čovječanstvo posle 2. svjetskog rata. Kako kažu neki izvori, Izrael nema problema sa time da uđe u sukob sa svim arapskim zemljama. Smatraju da će NATO članice pomoći samom Izraelu da se bori protiv arapskih zemalja. Zašto bi do toga došlo? Jutros je Hamas rekao da će izvesti napade zajedno sa Hezbolahom na sam Izrael, gdje su na desetine samih raketa ispaljene na glavni grad Tel Aviv. Međutim, kažu da su te rakete iz izraelskih izvora srušene, da je gvozdena kupola odradila svoj sistem. Međutim, šta je jako interesantno, zašto ovo treba pratiti i šta bi u stvari ovo moglo da prouzrokuje, jer samo... U Kalesiji već zapucalo, Ilija najavio, Ilija zviznuo i krenulo. Pre nekoliko dana ubijen je glavni čovek Hamasa, Izmaili, koji je rekao da će se osvetiti dobro Izraelcima dok je još bio živ, za sve ono što su radili u Gazi, u Rafi i da jednostavno neće dozvoliti da Palestinci nestanu. Gle čuda, on je ubijen u Teheranu, u glavnom gradu Irana. Zato je rekao Iran da sledi debela omazda i da sledi debela osveta. Da li će u roku 72 sata ovdje prouzrokovan biti 3. svjetski rat ili će ipak Izrael ući u pregovore sa samim Hezbolahom, sa Iranom, sa Hamasom kako bi spriječio ovo moguće eskalaciju sukoba. Dobrodošli u novi videoklip. Vidi sad, ovo je kako si ti naveo. A da mi je sad naći na primjer CNN Iran atak Izrael. Da li ima neđe? Ono je kako si ti rekao. A vidi sad kako izgleda. Vidi ovo. IDF on alert. Da prevedem da se ne maltretiram. IDF u pripravnosti zbog izvješća o prijetećem iranskom napadu na Izrael. Ovo je kad izvještavaš svijet o dešavanju i opisuješ dešavanje kako se desilo. I vidi kako pričaju ljudi. Gledaj ovo. Returning now to the Middle East, CNN analyst and Axios reporter Barak Ravid is now reporting that Iran has... Vraćajući se sa tog i tog mjesta, taj i taj čovjek koji je bio tam video snimio, vraćajući se sad izvještava da se to i to desilo tu i tu. Ovako novinarstvo izgleda, vidite. Indeed decided to directly attack Israel. And though it's not clear when that might happen, i nije jasno kada bi se to moglo dogoditi. Jer ne može novinaru to biti jasno. A u tebe je, sine, izgleda da 72 sata do početka 3. svjetskog rata. I haj sad ti meni objasni, kako ovo tvoje nije zastrašivanje, ovo je jedan od blažih naslova koje ti imaš i blaži pristup tematici. I kako to nije zastrašivanje, propaganda, vlastita nekaka, clickbait,
Ne bil se ja zainteresao, ujebute, što za 72 sata, šta se to dešava, da vidim i ja. Evo, ja se nadam da su ti se isplatila farmanja YouTube para dok je trajalo. Granberry 18 eura, patetika sa 100.000 followers, great work. Pa patetika, eto, hvala ti na 18 eura, patetika. Evo vidi ovo. Patetika je čitav kanal, da vidi ovo. Zelenski je pobjegao iz Ukrajine. Bahmut je pao prije godinu. 156.000 pregleda. Dobar dan. Hajde reci mi, evo ovo, jel ovdje laž? Recite mi, evo vi, jel ovo laž ovdje ili šta je? A zašto je ovaj naslov ovdje? Koja je njegova svrha? Zato što ti znaš da svi drugi znaju da on nije pobjegao. To ti znaš da mi znamo. I onda kad staviš da jest pobjegu, ti znaš da ćeš proizvest u čovjeku zainteresovanost da provjeri da li je se možda promijenilo ono što ja znam da nije, da je ovako. Evo, ovo su tvoje manipulacije i propagande o stvarnim životnim događajima i kako si ti da ne dobiješ kaznu. Ali je fora što si ti dovoljno lud i glup da tebi ovo bude želja. Jer su tebe ubijedili da voliš Putina. Bez obzira na sve i da nikad ne preispituješ njega i kritikovanje njega. I onda ovo ovdje je tebi želja. Ti pomalo i mrziš ovog čovjeka ovdje. A i ovo, ima li ono kako je rat nastao? Kako je počeo rat Ilija Benjak? Nema to mešći na YouTube, to je bilo na TikToku. Da ima li ko moral naći link? Ilija Benjak. Kako je počeo rat? TikTok. Da ima li ono? Jebote, onaj ko ti je radio search, sine. Sve ima u searchu, samo nema šta ja hoću. Apsolutno sve pod milim bogom ima, samo nema ono što sam ja ukucao da nađem. De dizajneru, molim te, pomozi mi kako se zove onaj video gdje on priča kako je rat počeo. Ko je to objavio? Čekaj, crna hronika da nije. Nema srča profila, nema. Kad smo gledali dizajneruba Iliju onda, pa je to neko ispoobjavljivo na TikTok, što on priča da je Milorad Dodik onaj Dejtonski potpisao. Nije crna hronika. Ko je to objavio? Jel se može ovdje hashtag direktno pretraživati? Ljudi danas, šta? Nije Auslander. Hvala na 5 maraka. Nije to u podcastu. Jel to? Znam da je on pričao to neđe pa ja gledao. Jel da jes to tu? Sam malo. Jel to tu? Ali nema tog intervjua. A, evo ga. Benjak! Iskreno učinili su mi uslugu. Nije to ovaj. Ja mislim da to ni nema.
To je obrisano, druže, stup. Jel ovo? Daj nam reci, Benjak, ukratko, kako je trenutno stanje sa tvojim političkim angažmanom u Republici Srbiji? Jel ovo? Ja mislim da je ovo. Ja mislim da je ovo, jest. Hajde vidim. Trenutno sam angažovan u Srpskom pokretu Dveri, stranka koja je opredeljena za tradicionalne vrednosti i patriot. Angažovala ga a stranka ga prati, ima ozbiljne planove sa njim. I verske. Zamisli idiota koji je njega angažovao, sine. Koja trenutno se pripaja Ruskoj federaciji, koja podržava Rusku federaciju. Imate duplu reakciju sad, jednome idol reagujem, a i ovdje reagujem. Federaciju koja je protiv ove cijele agende koja se sprovodi u svetu, koja je protiv ovih silnih pritiska koji se dešavaju u svetu. Također ja sam tamo angažovan kao deo glavnog odbora ili ti izvršnog... Deo glavnog! Jel vidiš ti ovih maštara? Evo Sajo. Njega je prvo stranka angažovala, a onda je on postao deo glavnog odbora. On nije morao život On nije morao život provodit trudom, radom, sticanjem zasluga, pa da onda postane dio nekog odbora. Ne, on je odmah to preskočio sve, kaj je, haj ti sine vam, ti se pitaj. Angažovan kao deo glavnog odbora ili ti izvršnog odbora. Izvršna vlast, momak, postao odmah. Čovjek koji radi u informativnoj službi, kod njih sa njima sam, da kažem, u direktnoj informativna služba. Nećete odmah, amare Jesse sa gradarca bijele kule i evo te čokmežek onda je. Informativna služba. Neću ti odmah reći da je to tajna služba, jer ćeš ti onda reći nije lažeš, seriš. Nego ću ti ja reći informativna služba i direktni kontakt, pa ćeš ti možda sam sebi skontati da je to tajna služba. Pa me onda malo... A neću ja direktno reći. Koji saradnji ili kako bi već to nazvao i za sada je dobro, ne žalim se. Nadam se da će biti i bolje. Kad možemo da očekujemo, Benjak, tvoju kandidaturu? Pa, za predsjednika i to. Kandidatura za predsjednika Srbije definitivno nikada ne verujem da će biti, zato što... Posuzim oko usta, dragoste, kad to... Ne želim da se toliko uvlačim u sve, iako bi volio mnoge stvari da promenim, ali sa druge strane da ću biti aktivniji, da ću biti, da kažem, ljudima više približen u nekom kraćoj budućnosti ili kraćem vremenu, definitivno će se to desiti. Pitanje za tebe, Ilija, čemu tolika skromnost? Ako znamo svi da iza sebe imaš sada 100.000 birača. Pa, vidi, da se odmah razumemo, politika... 100.000 birača! Da i ti Drmex, nemoj tolike bombe bacat. Kako komentaršeš, na primjer, Draška Stanivukovića, čuli smo da teške mnoge, ovdje mi je neđe stalo. Mnogo dosta prljavog veša iznio o njemu. Aha, jeste, teša je to iznio. Stanivuković je radio bilo šta ili pravio šta, ne znam, ne zanima me. Ja sam par puta probao da ga kontaktiram, da budem sa njime direktniji, da malo napravimo neki intervju, da pričam o nekim stvarima. Nije mi se nijednom odazvao. Šeki je čuo ovo slao poruke Drašku. Zašto se nije odazvao, Benjak? Ne znam, poslao sam oficijalno mail. Ja ne znam, stvarno ne znam. Gradonačelnik Banja Luke. A mnogi su isto to rekli, jednostavno čovjek ne želi da se, kako da ti kažem, on se samo odaziva ovim svojim medijima, ovako nekoga ga ozbiljniji pozove, on jednostavno ignoriše. Pa nema tu ozbiljniji, ja sam ukapirao u čemu se tu stvarno radi. Fazon je u tome koliko ga pozovu mediji koji su trenutno pod vojstvom Aleksandra Vučića i njegovih ljudi, ima problem da se odazove, a ukoliko, da kažem, pozove ga neko ko je malo drugačijeg mišljenja, ko se ne slaže sa mnogim... Nisi mu trebao, Ilija, slat mail sa contact@iliabenjak.com, nego sa ilija@bia.gov.rs. Da si sa tog maila poslao, možda bi dobio odgovor. Stvarima, onda on izbegava jednostavno da ima bilo kakav kontakt sa takvim medijima ili s takvim ljudima. Ove godine, tvoje mišljenje ovo... Sačekaj samo Drmek sekund, pošto mi već 3 put zove. On je na videu sa Draškom. Šta na videu sa Draškom? Hvala Nadije Marke. Gdje je na videu? Ima video, jel on njih dvojica zajedno ili?
Izvini, brate, Ništa, Benjak predajem lager pa ima problema. Ok, pita si mi za... Predaje lager pa ima problema, on je u intervju, ali vamo aktivnosti dodatne, zvone telefoni, ljudi robu dovukli u kamionima i sad to dole viljuškari stovara, pa papiri se nose njemu da on potpiše lager, predaje iz skladišta. Zato što ima firmu. Politiku. Ne mere ostat samo da ga je nazvao neko, ne mere ostat na tom, nego mora biti da je uloga neka njegova u firmi bila što zovu. Predaje lager, otkle ga predaješ, u tebe u kući bude pa te zovu da ga predaš. Jeboli ti lager. Zašto islamske njemu zemlje što je koje jasno. su, znači, okružene oko tog područja ne zaustave to i ne pomognu, kako oni nazivaju svoju braću muslimane na tim prostorima u Palestini? Pa znaš kako, pomoći njima je svakako jako lep gest trenutno, mislim treba ih zaštititi. Vojna pomoć. Ali što se tiče vojne pomoći, zato što jednostavno muslimani imaju ceo život etiketu da su oni loš narod, u Evropi se smatraju da su neke organizacije koje će uništiti jednostavno vojna pomoć. Ali što se tiče vojne pomoći, zato što jednostavno muslimani imaju ceo život etiketu da su oni loš narod, jednostavno muslimani imaju ceo... Na taj video misliš? Pa pazi. život etiketu da su oni loš narod. Jednostavno muslimani imaju ceo život etiketu da su oni loš narod. Ja to i zaboravio. Prodat Rolex. Evo vam srcad. Akhal Tek je 12 eura u super chatu. Thank you very much. Balkan Community 5 eura, treba prodat svoj originalni Rolex što ima i eto odmah može platiti. Ja to i zaboravio, druže, ima lik Rolex. Što ga ne prodaš i platiš to? Jednostavno muslimani imaju ceo život etiketu da su oni loš narod, u Evropi se smatraju da su neke organizacije koje će uništiti Evropu. Eto imali smo slučaj nažalost 71-godišnjak u Americi u Illinoisu koji je ubio dečaka od 6 godina. Ilija ima Rolex dizajneru. Ilija. Koji je Palestinac. Kada su ga pitali novinari zašto si to uradio, on je rekao gledao sam televiziju i na televiziji sam vidio šta radi Hamas Izraelcima i da se ne bi novi Hamas izrodio i da ne bi radio to moje zemlji Americi, ja sam na vreme to rešio. Ko ima nuklearno oružje. Pričamo o Izraelu. Amerika kad pukne kao sila, tu Palestina znači preuzima taj teritorij. Pa definitivno jeste tako, jer mi pričamo o Izraelu, pričamo o mnogim zemljama koje pod Nemačka, eto juče da li će Amerika kao svjetska sila uskoro da pukne, Benjak? Oni su već pukli. Zašto onda Palestina misliš da je oni su samo napravili, sve su uzimali šta treba. Sada vršiti isključivo u Kine pravili. Naprimjer, sada Nemačka treba da kupi oružje polako iz krize. Amerikanci imaju sistem kako da izađu iz svega, ali problem u Boeingu ili nekoj vojnoj koje su kupili se plaća tim novcem. Taj novac se očisti, bukvalno pranje novca, plaća se državi porez i država definitivno izlazi polako iz krize. Haj ti ovo argumentuj jebote! Državama milijardu eura u Boeingu
pošto ima ga dovoljno, štampa ga, onda Amerika pozajmi novac samoj Nemačkoj, pošto ima ga dovoljno, štampa ga. Prati ovaj ovdje proces što je pričao, prati dobro. Pozajmi milijardu eura, ovi kupe za vrednost milijardu eura u Boeingu ili nekoj vojnoj kompaniji u američkim državama, kupe tamo oružje i to oružje koje su kupili se plaća tim novcem. Taj novac se očisti, bukvalno pranje novca, plaća se državi porez i država definitivno izlazi polako iz krize. Haj ti ovo argumentuj jebote, haj da te čuje materit. Amerikanci imaju sistem kako da izađu iz svega, ali problem u tome što su se mnogo zapetljali, loša im je spoljna politika, imaju konstantno problema, imaju problema sa Ruskom federacijom, sa afričkim zemljama, sa Kinom. Dovoljno je da odbacimo i afričke zemlje, dovoljno je da odbacimo i Rusku federaciju. Kad imaš problem sa Kinom, ti imaš problem sa cijelim svetom, nema ti pomoći. Zato što Kina kao Kina je jednostavno, to svi znamo, najjača zemlja na svijetu, najjači financijski gigant. Kina je najjača zemlja na svijetu. Haj ti ovo argumentu, ja ti dam šta hoćeš. Ko ti pravi danas sve delove, ko ti pravi danas odeću, obuću, sve Kina. Koliko ti Kina kaže, nećeš dobiti više ništa od mene, to je haos. Globalna katastrofa. Od 1963. godine do 2019. Do 2020. izvinjavam se, kada su cijeli izbori se dešavali, republikanci nikada nisu podigli ni jedan rat, niti jedan rat započeli, niti su bilo što uradili. Dok su demokrate koje su bile na vlasti, počevši od Obame, Clintona i tako dalje, George Washington, tako je. Uvek su pokretali ratove. Moram samo reći da je Trump u svojoj toj cijeloj predsjedničkoj anketi ili u svojoj predsjedničkoj vladavini da je završio 3 velika rata, da je zaustavio mnoge probleme, da je sredio odnose sa Rusijom, da je sredio odnose sa Kinom i tako dalje i da su mnoge stvari urađene. To je dokaz koliko u stvari republikanci imaju drugačije mišljenje spoljne politike nego sami demokrati koji se zalažu za demokratiju i slobodu, a da kažem republikanci su bukvalno radikali, oni idu znači levom stranom, ne zanima ih ništa i to je to. Da li je Trump bio pokraden na zadnjim izborima? Definitivno. Al sve naslovi vijesti s onih portala, sve! Na koji način? Pa vidi, oni imaju taj elections, kako su napravili sistem koji je urađen od strane srpske kompanije. Ovo te pitam jer me zanima sad na idućim... Nastavi, izvini. Elections ili ti program koji je napravila je srpska kompanija, srpska firma, brat Ane Brnabić, naše premijerke. Napravio je ceo sistem taj koji se radio elections, igram slučaja, dolazi posle Biden. Ovo ti je ko kad bi ja čitao blogove Slobodana Vaskovića pa u klipove pretvaru. Eto, on ti je takav. Samo što nema Slobodana nego ima grupu na Telegramu. Bidango, bit će kanal s najvišim rangom, brat za bratom, sve smo veći svak... I šta ćeš ti? Šta ćeš ti njemu? Šta ćeš ti njemu učiniti neg dat mu kaznu? Šta? Šta ćeš ti? Na mom Neg 11.000 eura kaznu mu da. Šta? Šta možeš? I najgore je što će on samo nastaviti. Ali hajde što će on nastaviti. Nek će on biti još gori. I hajde što će on biti još gori. Nego što ovaj sad live mora ići. U stvari neće ići. Neće ići, ostaće javno. Evo udari strajk da ga i ja ovdje skinem, nisam dugo ni jedan. Udari ga, neće ostati. Hvala na gledanju i vidimo se u PUBG-u u sljedećem live. Bye.